वेलकम एवरीवन, शुमंतनी के और एक लाइव पे सबका वेलकम है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए एंड अगर हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। पार्टी वेयर प्लीज अभी ज्वाइन किया है मैम, जरूर आज पार्टी वेयर दिखाएंगे, अफोर्डेबल कॉटन आइटम्स दिखाएंगे, टिश्यू पे आइटम दिखाएंगे, टिश्यू सिल्क, मशरू सिल्क दिखाएंगे क्योंकि कल नहीं दिखा पाए थे। मशरू सिल्क दिखाएंगे, पार्टी वेयर दिखाएंगे, बाफ्ता दिखाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आज दिखाने वाले हैं। ऑर्गेन्जा टिश्यू साड़ीज आई हैव बीन आस्किंग फ्रॉम मेनी डेज। मैम मैंने तो 2-3 लाइव पूरा एकदम पार्टी वेयर का किया है, लाइक रिसेंट लाइव्स मैंने किया है। आप हमारे वीडियो सेक्शन पे जाके एक बार चेक कर सकते हो। हमने 2-3 और आज भी दो सेट्स मिनिमम तो दिखाएंगे ऑर्गेन्जा का। सो डेफिनेटली आज भी आप लाइव पे बने रहिए, दिखाएंगे। सब लोग थोड़ा कमेंट कीजिए क्योंकि कमेंट नहीं आएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि प्रॉपरली ऑडिबल और विजिबल है या नहीं। समर कलेक्शन है तो समर कलेक्शन पे बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। पार्टी वेयर रहेगा, सिल्क रहेगा सॉरी, खड्डी ऑप्शंस रहेंगे एंड मेनी मोर, लाइक न्यू ऑप्शंस है। बस आप लोगों को कमेंट पे बताना है कि कौन से सेगमेंट से हम लाइव स्टार्ट करें, उस हिसाब से ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू अनुश्री। আজকে ব্লাউজও অফার থাকবে, আজকে কিন্তু ব্লাউজও অফার থাকবে। आज ब्लाउज पे भी ऑफर रहेगा। बता देती हूँ ब्लाउज का ऑफर क्या है। बाय 2 गेट 400 ऑफ। कोई भी 2 ब्लाउज आप परचेज कीजिए, टोटल बिल पे आपको 400 ऑफ मिलेगा। एनी ब्लाउज, जो भी हैंडवर्क ब्लाउजेस है, सिंपल ब्लाउजेस है, सब दिखाएंगे। एंड कुछ ऑफर सिंगल परचेस पे कोई ऑफर नहीं है। अगर आप लाइक 2 परचेस करेंगे तो टोटल बिल पे 400 रुपीज ऑफ मिलेगा। कांजीवरम कल दिखाया है नंदिनी मैम, आज दिखाएंगे कांजीवरम। एंड कांजीवरम का कुछ इंस्टेंट ऑफर होगा, प्योर मंगलगिरी का एक इंस्टेंट ऑफर होगा, ठीक है। हाय मैम, शो सम पोचमपल्ली कॉटन और सिल्क। मैम मैं बताइए आप थोड़ा दशमीते পরার মতো কোনো রেড পার শাড়ি আছে? দশমীতে পরার মতো রেড পার, হ্যাঁ অনেকগুলো শাড়ি আছে, আমি দেখাবো। সবাই রিকোয়ারমেন্ট বলতে থাকো সরি, আমি সেভাবে কিন্তু দেখাবো। বাট ফার্স্টে কি দিয়ে স্টার্ট করব বলো। আমি যেটা পরে রয়েছি কোরবাই কটন পরেছি, কোরবাই কটন কাঞ্চিপুরম, ভীষণ কমফোর্টেবল পিওর কটন আছে। এন্ড মানে এই যা গরম পড়েছে একদম পারফেক্ট, যারা রেগুলার বেসিসে শাড়ি পরো তাদের জন্য খুব খুব ভালো হবে। উইথ বিপি তো ভালো করে ব্লাউজটা বানিয়েও কিন্তু পরতে পারবে। এন্ড টিস্যু সিল্ক আছে, কিছু ক্রেপ তাসারের ওপর আজকে দেখাবো, চিকনকারি হ্যান্ড উইভিং, মেশিন উইভিং চিকনকারি দেখাবো। এন্ড আরো অনেক অপশনস। সবাইকে বলবো একটু জয়েন করো তাড়াতাড়ি এন্ড কমেন্ট पे आप लोग बताइए कौन कौन से ऑप्शन से स्टार्ट करे। পিছনের ল্যাভেন্ডার তোমার রাইট সাইডে, আচ্ছা হ্যাঁ দেখাবো রুবিনা ম্যাম। কটন প্রিন্টেড প্লিজ দেখাও, কটন প্রিন্টেড, আচ্ছা কটন বেসে দেখাতে বলছো, দেখাবো। ऑर्गेन्जा दिखाओ देवती मैम, ओके ऑर्गेन्जा भी दिखाएंगे। बताइए कमेंट पे बताते रहिए, जितना जिसका वोट ज्यादा आएगा उस हिसाब से दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा बताते रहिए कि कौन सा सेगमेंट से स्टार्ट करे। और 2-3 नए आइटम्स आए हैं, कल भी दिखाने वाले थे, नहीं दिखा नहीं पाए। তোমাদের কাছে ব্লাউজ অর্ডার দিলে ম্যাক্সিমাম কতদিন আগে দিতে হবে? ডিপেন্ড করছে ঋতুপ্রিয়া দি, মানে তুমি কি হ্যান্ডওয়ার্কে ব্লাউজ দিচ্ছ নাকি নর্মাল রেগুলার ব্লাউজেস দিচ্ছ, এরকম একটা ব্যাপার রয়েছে। যদি হ্যান্ডওয়ার্ক থাকে তো মিনিমাম আমি ধরেই চলি 30 ডেজ, মানে সেটা বলছি যদি হ্যান্ডওয়ার্ক করাতে হয় দেন 30 ডেজ আমি বলছি, তার আগেও হয়ে যেতে পারে। আর এমনি যদি রেগুলার মানে যে কোনো শাড়ির ব্লাউজ বানাতে চাও মিনিমাম 8 to 9 ডেজ, দ্যাটস ইট। हेलो अर्चना मैम, ऑर्गेन्जा और टिश्यू साड़ी सिंधुजा मैम दिखाएंगे। তোমারটা কি শাড়ি প্রাইস? संजुक्ता मैम আমি যেটা পরে রয়েছি कोरबाई कॉटन कांचीपुरम, 1750 इज द प्राइस, ओके 1750 जो साड़ी मैंने पहना है। সুন্দর লাগছে কোন শাড়িটাতে আপনাকে? थैंक यू नेहा मैम। ऑर्गेन्जा और टिश्यू साड़ीज, सेमी मशरू का रेंज कितना होगा? सेमी मशरू का रेंज कितना है, प्राइस ये सबका? एक सेकंड बता देती हूँ मैं। 1530 से स्टार्टिंग है 1700 तक, ठीक है। 1530 से 1700 तक। गादोवाल है, हाँ मैम गादोवाल भी है। চিকনকারি দিয়ে স্টার্ট করো পিয়ালি ম্যাম, ওকে। একটু রেড পার শাড়ি দেখাও না গো দশমীতে পরা। ঋতুপ্রিয়া দি কি প্রাইস রেঞ্জে চাইছো বলো?
মানে কটনে চাইছো, সিল্কে চাইছো, মিক্স চাইছো, একটু বলো, আমি ডেফিনেটলি এভাবে দেখাবো। ঠিক আছে, ফার্স্টে তাহলে কি দিয়ে স্টার্ট করো? মানে ফার্স্টে একটা দারুণ টিস্যু সিল্ক, খুব বেশি অপশন নেই, রিস্টকের কনফার্মেশন দিতে পারবো না, তাই হ্যাঁ হ্যাঁ নেহা ম্যাম বুঝতে পেরেছি। দেখাও, ওয়েটিং দেখাচ্ছি, প্লিজ হ্যান্ড ব্লকস প্রিন্টেড দেখাও, কটন যা গরম। আচ্ছা আচ্ছা, কটন কটন দেখাও, এটা কিন্তু পিওর কটন অ্যান্ড মানে দেখে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছো লুকটা খুব সিম্পল সোবার, মানে যারা রেগুলার বেসিসে পড়ো তাদের কিন্তু খুব ভালো হবে, মানে হ্যান্ড ওয়াশ বাড়িতে ওয়াশ করতে পারবে, খুব ভালো হবে। চিকন কারি দিয়ে স্টার্ট করো। আচ্ছা চিকন কারিও দেখাবো, চিকনের দুটো আই থিঙ্ক এখানে একটা অপশন, দুটো অপশন আনা হয়েছে, আরেকটা অপশন আছে ওটা পরে আনিস, ক্রুশের যেটা কাজ ছিল। 3000 এর মধ্যে দেখাও, একটু লাইট ওয়েট হলে হবে, সিল্ক বাদি, তাহলে বাফতা নিতে পারো, বাফতা মানে আইডিয়াল চয়েস হবে আমার মনে হয়। সামার কালেকশন দিয়ে স্টার্ট করবো, তাহলে বাফতা দিয়ে শুরু করি। আমার অপশনটা ডেফিনেটলি দেখাবো, মানে আমার অপশনটার থেকে আদার অপশন যা মানে বেশি বলছো, তো বাফতা থেকে স্টার্ট করছি। तुले दिन चलिए मैं बाफ्ता से स्टार्ट कर रही हूँ। पिछले दिन जितने भी बाफ्ता दिखाए थे ऑल सोल्ड आउट, नया ऑप्शन है तो नए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप लोग जो जैसे दिखाने के लिए बोलेंगे उसी पे दिखाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो कलर मैं दिखाने वाली हूँ, एकदम जो रेड पे मांग रहे थे ना, इट्स लाइक क्रीम पिंक जो होता है, क्रीम पिंक उसके साथ रेड। ठीक है, उसके साथ आपका रेड का ऑप्शन मिलेगा। प्राइस है इसका, कितना प्राइस है? 1500 इज द प्राइस। ओके, बाफ्ता दिखा रही हूँ, 1500 इज द प्राइस ओनली, 1000 अवर फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। তোমার পেছনে লেফট সাইডে ফোর্থ শাড়িটা একটু দেখাও। এই শাড়িগুলো তো আমি দেখিয়ে দেবো ম্যাম। ओके चलो, मैं कॉटन एकदम जो कंफर्टेबल समर वेयर है ना, ब्लॉक प्रिंट्स के ऊपर बाफ्ता, उसी से स्टार्ट करती हूँ। शुरू कर दिला मैं। सी दिस इज द फर्स्ट वन, जिन लोगों को रेड बेस पे चाहिए, लाइक रेड एंड हल्का कलर पे चाहिए, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पीस। दिस इज द बॉर्डर एंड ये इसका पल्लू रहेगा, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। जितनी गर्मी है ना, ये सब गर्मी में आराम से पहनो, पूरा वॉश कर सकते हो घर पे, लाइक रेगुलर बेसिस पे आप पहन सकते हो ये सब साड़ीज। प्राइस है ओनली 1500। मैं अच्छे से ब्लॉक्स दिखा देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर एसेस देना क्योंकि ब्लॉक से सिमिलर कलर्स होंगे, तो ताकि मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट कलर, इट्स अ ब्यूटीफुल हॉट पिंक। पिछले दिन जब बाफ्ता दिखाया था ना, इंस्टेंट सोल्ड आउट था, तो बहुत लोगों ने मैसेज भी किया था कि सिमिलर कुछ है तो दिखा दीजिए, क्योंकि तब रिस्टॉक नहीं हुआ था, रिस्टॉक हुआ है आइटम्स आज, तो आप लोग देख लीजिए, जिनको जो अच्छा लग रहा है बुकिंग कर लीजिए। कमेंट करते रहिएगा तो मुझे पता चलेगा आप लोगों को कौन सा आइटम देखना है। थैंक यू अनुश्री मैम, थोड़ा ज्वाइन कीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए एंड टैग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जिनको गर्मी में इतने सुंदर सुंदर साड़ी, लाइक जिन लोगों को साड़ी पहनना अच्छा लगता है, तो वो भी ये लाइफ थोड़ा एंजॉय करेंगे। एंड हो सके तो जो पिन कमेंट है ना, उस पर एक रिएक्शन जरूर दीजिए। दिस इज द सेकेंड कलर, इट्स अ ब्यूटिफुल हॉट पिंक कलर, बहुत प्यारा कलर है। ब्लॉक देख लीजिए, सब ब्लॉक्स के ऊपर है, ऐसे आपका ब्लॉक्स रहेगा। And this is the pallu portion of the साड़ी, this is the BP portion. Price is only 1500। कैसा लग रहा है? मैं कुछ बाफ्ता दिखाती हूँ, उसके बाद थोड़ा दूसरा ऑप्शन दिखाऊंगी, देन पार्टी वेयर दिखाऊंगी। ठीक है, आज पार्टी वेयर रहेगा डेफिनेटली फॉर श्योर, आज पार्टी वेयर रहेगा। एक नया सेमी खड्डी आया है जो बहुत दिन से दिखाने का मन है, समहाउ नहीं दिखा पा रहे हैं, वो भी आज दिखाएंगे। ठीक है, রেড কালারের কিছু দেখাও। রেড কালারের কি দেখতে চাইছো বলো এক্স্যাক্টলি। ओके, दिस इज द पीस, प्राइस इज ओनली 1500। नेक्स्ट जो कलर मैं दिखाने वाली हूँ, इट्स अ ब्यूटिफुल लाइक डुअल टोन कलर, बहुत प्यारा लगता है ये सब कलर, समर पे बहुत अच्छा लगता है। देखिए बहुत बढ़िया कलर है, लाइक अब ब्लाउज अच्छे से बना के पहनिएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा ये सब साड़ी। एंड समर स्पेशल कलेक्शन है ये सब, लाइक अदर टाइम पे ना आपको इतना स्टॉक या फिर इतना कलर वेरिएशन नहीं मिलेगा जो समर टाइम पे मिलता है, क्योंकि ये सब समर कलेक्शन है तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा रेडी होता है। दिस इज द नेक्स्ट कलर, इट्स अ ब्यूटिफुल टोन, यू कैन सी द कलर एंड द ब्लॉक एज वेल, एलिफेंट ब्लॉक के ऊपर जाएगा, बहुत बहुत प्यारा कलर है। ठीक है, दिस इज द कलर, ये रहेगा इसका पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू
बहुत कंफर्टेबल साड़ी है, कंफर्म होके बुकिंग करना, यही बोलूंगी। ये सब रीस्टॉक नहीं होगा, लाइक पूरा एकदम सेम टू सेम ब्लॉक तो नहीं मिलेगा। हम स्टॉक रेडी हो जाएगा शायद, लेकिन सेम नहीं आएगा, कलर भी नहीं आ सकता है, ठीक है। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। बाफ्ता है रानी मैम, इसका जो फैब्रिक है बाफ्ता है, ठीक है। दिस इज द पीस। नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ ब्लैक, ओके। नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ ब्लैक। उस दिन ब्लैक को लेके इतनी लाइक सबको ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक ऑप्शंस भी हमारे पास है थोड़े बहुत। जिनको अच्छा लग रहा है बुकिंग कर लीजिए। प्राइजेस ओनली 1500, जो कि बहुत रिजनेबल है। ये सब साड़ी आपको बाहर मिनिमम 1700 टू 1800 का आएगा, आप लोग देख लेना। सी दिस इज द पीस। उस दिन जिन्होंने भी लिया है, एक तो नहीं लिया है, 2-3 करके लिया है, एंड उसके बाद ऑल सोल्ड आउट। तो आज ताकि ऐसा सिचुएशन ना आए, अच्छे से देख लेना। लाइव के शुरू पे ही दिखा रही हूँ इसलिए। सी दिस इज द पीस, ओके। इसका ब्लॉक देखिए, बहुत प्यारा ब्लॉक है। बाफ्ता है कि मैम बाफ्ता है साड़ी, बाफ्ता, ठीक है। सी दिस इज द बॉर्डर, ओके। ये आपका रहेगा बॉर्डर पोर्शन। पूरा वर्क बहुत अच्छा क्वालिटी है साड़ी का। कंफर्टेबल समर फ्रेंडली साड़ीज है, ठीक है। एंड वो एक पहनी है, वो भी दिखा देगी वो वाला। सी दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बीपी, ओके। दिस इज द बीपी। सेम कलर कॉम्बिनेशन पे ना बहुत सारे पैटर्न है, तो हम पूरा मिक्स करके ही दिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कलर दिखाते। আমি মিক্স করে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। তুই মানে সেম কালার দেখাচ্ছি না, প্রত্যেকটার অপশন তোর জন্য একটা করে রাখছি। नेक्स्ट कलर रहेगा एक प्लम वाइन कलर। आज कमेंट इतना कम क्यों है? कल इतना अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जामदानी का। एंड आज थोड़ा हमको भी आज थोड़ा रिस्पांस चाहिए, क्योंकि आज भी जो ऑप्शंस हम दिखाने वाले हैं ना, बस शुरू किया है। अब इतने ऑप्शंस है, आप लोग देख लेना। प्राइस ऑफ योर ब्लाउज नॉट फॉर सेल मैम। सी दिस इज द साड़ी, इट्स अ ब्यूटिफुल पीस, इट्स अ प्लम वाइन शेड। 1500 is the price, okay? 1500 is the price. Like वेट करेंगे ना कि पूरा देख लेंगे, उसके बाद बुकिंग करेंगे तो शायद लाइक ना मिले, क्योंकि ইনস্ট্যান্ট বুকিং हो रहा है। অফকোর্স এটা কি শাড়ি গো? বাফতা দেখাচ্ছি, আপনার শাড়িটা দেখাবেন একদম অনুশ্রী ম্যাম। দেখাবো আমার শাড়িটা। সি দিস ইজ দ্য pallu portion, okay? This is the pallu portion and this is the BP. This is the BP. It's a plum wine shade. Price is only 1500. 1500 টাকায় একটা অনবদ্য শাড়ি। আই থিঙ্ক অনেকের কাছে পৌঁছে গেছে, তো যারা দেখছো তারা অবশ্যই জানিও। আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে অনেকেই রিভিউ দিয়েছো, বাট যদি পসিবল হয় একটা অনলাইন রিভিউ কিন্তু অবশ্যই দিও, খুব ভালো লাগবে। नेक्स्ट कलर দেখাচ্ছি একটা অলিভ গ্রিন कलर, भीषण सुंदर। जो कलर मैं दिखा रही हूँ, जिन्होंने अभी तक बाफ्ता नहीं पहना है ना, एक पहन के देखिए। हाय नाइस साड़ीज, डू यू हैव एनी शोरूम? यस पायरा मैम, हमारा स्टोर है शोधपुर लोकेशन पे, जिसका लोकेशन हमारे पेज के डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इज 9804083166। हम एग्जैक्ट लोकेशन आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ओके। दिस इज द नेक्स्ट कलर, इट्स अ ब्यूटिफुल ऑलिव ग्रीन कलर। नाउ लुक एट द ब्लॉक। ये पूरा ना आपको विष्णुपुरी जो सिल्क साड़ी है उसका वाइब देगा, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है एंड समर फ्रेंडली कलेक्शन है। सो दिस इज द कलर। सभी फेयर लाइक फेयर टू डार्क, मीडियम स्किन टोन, हर किसी पे ये सब कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बीपी पोर्शन। कैसा लग रहा है कलेक्शन? थोड़ा कमेंट चाहिए। एंड इस सेगमेंट के बाद क्या आप लोग देखना चाहते हो, प्लीज मेंशन दैट एज वेल, तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट सेगमेंट रेडी कर पाए। हैप्पी गलम। दिस इज द कलर, 1500 इज द प्राइस। हाय संगीता मैम, गुड आफ्टरनून। ओके, नेक्स्ट कलर मैं दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा सा कलर। देखिए, एक येलो लाइक ऑरेंजिश येलो आप बता सकते हो, वेरी प्रिटी एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कलर्स। एंड इसका जो कॉम्बिनेशन है विथ रस्ट, ठीक है, विथ रस्ट कलर।
পেস্টেল শেডস এর কিছু দেখাবে। এইটাতে পেস্টেল শেডস আই গেস কিছু নেই, বাট পেস্টেল শেডস এর আজকে অনেক অপশন আছে। সাথে থাকো, আমি কটন বেসেই বলছি, অনেক অপশনস দেখাবো। তোমার দিদি যে শাড়িটা পরেছে ওটা দেখানো হয়েছে, ও দেখিয়ে দেবে আরেকবার। ওটা একবার দেখিয়েছি, মানে ওর সেগমেন্টটাই আমি লাইভে দেখাচ্ছি, ওটা দিয়ে শুরু করেছি, তো ওটাও দেখাবো। আর ওই কালারসই আমি কিন্তু দেখাচ্ছি। ওকে, সি দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার। ভীষণ সুন্দর দেখতে কালারটা, দেখুন মানে অ্যামেজিং। যে কোনো স্কিন টোনে পরুন, যে কোনো ওকেশনে পরুন, খুব ভালো লাগবে। বাঙালির 12 মাসে 13 পার্বণ, তো মানে হাজারটা উৎসব আনন্দ লেগেই রয়েছে। তো डेफिनेटली মানে ট্রাই করতে পারেন, ভালো লাগবে যে কোনো ওকেশনে। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा बीपी कलर। देखिए आप, मिनिमल मेकअप, मिनिमल ज्वेलरी के साथ कोई भी इवनिंग ओकेशन हो, मॉर्निंग ओकेशन हो, একটাই দেখালাম এটা আমি, প্রত্যেকটা কালার আমি একটা একটা করে দেখিয়েছি, ঠিক আছে। সি দিস ইজ দ্য পিস, প্রাইস ইজ অনলি 1500, প্রাইস ইজ অনলি 1500। শুধু পিঙ্ক হোয়াইট একটা দেখিয়েছি, বাকি সব সিঙ্গেল सिंगल। চলে দিদি এবার সবকে ओके, তাহলে আমি দেখাচ্ছি নেক্সট কালারটা। चलिए नेक्स्ट कलर में दिखा रही हूँ, और एक जिनको पहले वाला एक दिखाया था वो नहीं मिला, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वन एज वेल। सेम कलर आएगा, ब्लॉक्स आर डिफरेंट, ठीक है। फटाफट बुकिंग करना क्योंकि इंस्टेंट बुकिंग चल रहा है। ये सब रिस्टॉक की गारंटी नहीं दे सकती हूँ मैम, तो अगर पसंद आए साड़ी तो बुकिंग कर लेना, क्योंकि आफ्टर लाइक 7 डेज के बाद मैं ये वाला सीरीज फिर से दिखा रही हूँ। नाउ लुक एट द ब्लॉक, एंड जो लोग पूजा के लिए मांग रहे हो ना, डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हो। कितना सुंदर लाइट आई सूदिंग कलर है, एंड बहुत लाइट वेट साड़ी है। आराम से पहन के आप बहुत सारे काम भी कर सकते हो इस साड़ी के साथ। 1500 इज द प्राइस, ओनली 1500 है। बाफ्ता मैं दिखा रही हूँ, ब्लॉक अच्छे से देख लीजिए, दिस इज द ब्लॉक, एंड ऐसे पूरा आपका एक बॉर्डर जाएगा जो कि बहुत प्यारा है। प्राइस है ओनली 1500। दिस इज द पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, एंड ये जाएगा इसका बीपी। जिन लोगों को अगर कलर सेम है, कलर नहीं मिल रहा है, लाइक आप लोग सेम कलर चाहते हो, तो मैं बोलूंगी डिजाइन को अगर इग्नोर करोगे, कलर जो मैं बता रही हूँ सेम कलर है, मोटिव्स आर डिफरेंट। एगुलो कॉटन ना सिल्क मैम, एगुलो बाफ्ता রয়েছে, बाफ्ता, ঠিক আছে। सी दिस इज द पीस, प्राइस इज ओनली 1500। आए চলো, আই থিঙ্ক একটা এই কালারেরই একটা এসএস এসছে, যেটা আগেরটা ওটা সোল্ড রয়েছে। সেম কালার, যদি ওটা না পাও তাহলে এটা ট্রাই করতে পারো, সেম রয়েছে বাফতা। वेटिंग फॉर ऑर्गेन्जा टिश्यू साड़ीज मैम आज दिखाएंगे, आज जो बोले हैं लाइव में पार्टी वेयर का 2-3 सेगमेंट आज लाइव में दिखाएंगे, तो जरूर दिखाएंगे, ठीक है। आप तो प्लीज लाइव में रहिए। बाफ्ता तसर, यस मैम, दिस वन इज बाफ्ता तसर। इसमें एक्चुअली जो फैब्रिक है इतना सॉफ्ट होता है, इसमें आपका 70% आपका कॉटन रहेगा, 30% आपका थोड़ा सिल्क मिक्स रहता है, ठीक है। वेटिंग फॉर ऑर्डर मैम दिखाएंगे, मैम आज दिखाएंगे, आप लाइव में बने रहिए। अदरवाइज रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, अगर आपको मतलब कुछ काम वगैरह है तो आप रिकॉर्ड में भी देख सकते हो, एल्स आप रिवाइंड कर भी देख सकते हो। আমি মেটেরিয়ালটা বলে দিলাম। সুপর্ণা मैम, हेलो वानी मैम, सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। आज भी बहुत सारा एकदम बजट फ्रेंडली कलेक्शन दिखाऊंगी, एंड उसके साथ साथ पार्टी वेयर का भी ह्यूज डिजाइन रहेगा, नया नया डिजाइन रहेगा पार्टी वेयर पे ना। पार्टी वेयर का भी बहुत सारा ऑप्शन दिखाऊंगी, तब आप लोग ज्वाइन कीजिए एंड थोड़ा रिएक्शन दीजिए। मुझे कुछ रिएक्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पे ना जब लव होता है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए मेरा वाला साड़ी मैं दिखा देती हूँ, बाफ्ता मैं पहनी हूँ, कलर आपको दिखाई दे ही रहा है, एक रोज पिंक कलर के साथ पूरा एकदम पूरा ब्लॉक रहेगा, पूरा पेस्ली ब्लॉक के साथ रहेगा, एंड दिस इज द पल्ला। ब्लाउज पीस रनिंग रहेगा, एंड द प्राइस रेंज रहेगा ओनली एंड ओनली 1500। ओके, नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ ब्लैक कलर। টোকেন বুকিং ম্যাম এখন হচ্ছে না, এই শাড়িগুলোর এখন কোনো টোকেন বুকিং হচ্ছে না। 1500 এর শাড়ি ম্যাম আপনাকে ফুল পেমেন্ট করেই নিতে হবে, ঠিক আছে ম্যাম। যেটাই আপনি বুকিং করছেন ফুল পেমেন্ট করে নিতে হবে। নেক্সট যেটা দেখাচ্ছি ব্ল্যাক, ভীষণ সুন্দর, পুরো এখানে আমাদের বাঙালির যে কুলো ডিজাইনটা হয়, এক্স্যাক্টলি কুলো ডিজাইনটাকে কপি করা হয়েছে। যাকে কনফার্ম করেছি সেই নেবে, সেই হ্যাঁ
भीषण सुंदर ब्लैक कलर के ऊपर है। देखिए ये वाला पीस अगर पहनोगे ना कोई भी नहीं बोलेगा ये सेमी प्रोडक्ट है, मतलब प्योर जो ब्लॉक प्रिंट्स का साड़ी होता है, विष्णुपुरी बोलिए, प्योर सिल्क का जो ब्लॉक होता है, मुर्शिदाबादी सिल्क होता है, पूरा एग्जैक्टली उस टाइप का एकदम पूरा लुक लाइक है ये वाला। बट बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है एंड बजट फ्रेंडली है बेसिकली। देखिए सबका पॉकेट सेम नहीं रहता है ना हर वक्त, तो कुछ अगर सेम टाइप ऑफ ब्लॉक में कुछ पहनना चाहते हो थोड़ा बजट फ्रेंडली, एंड द प्राइस इज ओनली 1500 में आप सेम लुक क्रिएट कर सकते हो। बाफ्ता तसर मैं दिखा रही हूँ एंड दिस इज द पल्ला, ये जाएगा आपका पल्ला पोर्शन। ब्लाउज पीस रहेगा रनिंग विद दिस बॉर्डर एंड द प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1500। कलर इज ब्लैक। नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ वाइन कलर। ओके देखिए प्लम वाइन कलर। आज कमेंट बहुत कम है एंड रिएक्शन भी कुछ नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कल का बहुत अच्छा लाइव था, आप लोग जामदानी को इतना पसंद किए हो, बहुत अच्छा लगता है जब जामदानी का सेगमेंट है। आज भी जामदानी दिखाएंगे, प्योर बांग्लादेशी ढाका ही दिखाऊंगी आज बेसिकली। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा कमेंट करते रहिए एंड रिएक्शन देते रहिए। रिएक्शन कमेंट अगर ज्यादा होता है ना लाइव करने में बहुत मजा आता है। देखिए ये वाला कलर देखिए एकदम वाइन कलर के साथ पूरा फिगर मोटिव जाएगा। हेलो सोहेली दी, ভীষণ সুন্দর কালারটা, ভীষণ একটা ইউনিক শেডস, এগুলোর গ্লাস স্লিভস ব্লাউজ সুন্দর করে বানিয়ে পরো, অসাধারণ লাগে। এন্ড দিস ইজ দ্য পাল্লু। এবং গরমে যারা প্রত্যেকদিন শাড়ি পরতে হয়, যাদেরকে অফিসে বা স্কুলে, অনেকেই আছে শাড়ি প্রেফার করে, সালোয়ার কামিজ মানে থাকলেও মানে কুর্তি এগুলো এখন তো সবাই স্কুলে পরে যায়, বাট তার সত্ত্বেও অনেকে শাড়িটাই প্রেফার করে। এই শাড়িগুলো ট্রাই করো, এভরিডে পারপাস এবং হোম ওয়াশেবল বেসিক্যালি এগুলো। তো এগুলো একদম ইজি টু ওয়্যার पर एकदम बजट फ्रेंडली। दिस इज द पल्ला पोर्शन, पूरा फिगर मोटिव के साथ रहेगा एंड बॉडी में भी पूरा ब्लॉक रहेगा। देखिए कलर रहेगा प्लम वाइन एंड दिस इज द पल्लू। ब्लाउज पीस रहेगा रनिंग विद दिस बॉर्डर। ओके ये देखिए प्राइस रहेगा ओनली एंड ओनली 1500। তোমার বোনের শাড়িটা কি সেমের না? আমার বোনের শাড়িটা পিওর কটন, আমার বোনের শাড়িটা পিওর কটন, ওটাও দেখাবো। ওটা পিওর কটন। কালকে যে কটা দেখিয়েছি কোরবাই কটন সব কটা সোল্ড হয়ে গেছে। আজকে একদম নতুন নতুন কালার্স দেখাবো কোরবাই কটনের। তো আজকে কিছু সিমিলার থাকতে পারে, একটা দুটো কালার হয়তো সিমিলার থাকবে, মোটিভস এর একটু চেঞ্জেস হতে পারে, বাট ভীষণ ভালো ওটার রেসপন্ড পেয়েছি। একদম কটন তো কি রে দেখো ভীষণ সুন্দর একটা কালার, একদম পিঙ্ক কালার বোনের শাড়িটা। আচ্ছা এরপর তোমরা কে কি দেখবে একটু কমেন্টে বলো। বাফতার পর কি টিস্যু দেখবে, নাকি পার্টি ওয়্যার দেখবে, নাকি সেমি মাশরু দেখবে, নাকি কটন দেখবে? আচ্ছা একটু এরপরে কি দেখাবো? দেখো এরপরে আমরা ডিসাইড করেছি একটা টিস্যু দেখাবো, পার্টি ওয়্যার টিস্যু। আর তোমরা বলো তোমরা কি দেখতে চাইছো। কটন, সায়ন্তনী দিয়ে লিখেছে কটন। ওকে বাকিরা একটু কমেন্ট করো। দেখো কালারটা যাতে একদম মিষ্টি একটা পিঙ্ক शेड, भीषण सुंदर একটা कलर एंड ब्लॉक देखिए ब्लॉक रहेगा ये वाला एंड दिस इज द पल्लू। ओके ये सब साड़ी ना गर्मी के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। सेमी खड्डी भी आज न्यू डिजाइन आया है, सेमी खड्डी का भी एक न्यू डिजाइन आया है, वो भी दिखाएंगे। অনামিকা ম্যাম আমার শাড়িটার প্রাইস যাচ্ছে 1500, আমারটারই কালার অপশন দেখাচ্ছি। ওকে ভীষণ সুন্দর। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1500। पार्टी वेयर टिश्यू दिखाएंगे मैम। पार्टी वेयर टिश्यू का बहुत सुंदर सुंदर कलर है। आज लाइव में रहिए एंड कमेंट कीजिए, थोड़ा रिएक्शन दीजिए। बहुत कम रिएक्शन आ रहा है आज, क्यों क्या है, बहुत गर्मी है क्या? मतलब एसी में बैठ के भी अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों को? थोड़ा कमेंट चाहिए मुझे। आप लोग एसी में बैठ के या सो के या काम करते करते लाइव देख रहे हो और हम लोगों को लाइट के सामने खड़ा होकर लाइव करना पड़ रहा है, तो थोड़ा कमेंट अगर करोगे ना तो मतलब ऐसा बकबक करने में भी अच्छा लगता है। कॉटन, तानिया मैम कॉटन দেখাবো। কটন অবভিয়াসলি কটন তো গরমে থাকবেই থাকবে। থ্যাংক ইউ সোহেলি দি হ্যাশট্যাগ কমেন্ট করার জন্য, থ্যাঙ্কস আ লট।
চলো নেক্সট দেখাচ্ছি আরো একটা ব্ল্যাক। ব্ল্যাকের আগের বার খুব ডিমান্ড ছিল, তাই এবার ব্ল্যাকের অনেকগুলো ব্লক এনেছি। যাদের যেই ব্লকটা পছন্দ হচ্ছে নিয়ে নাও, একটা ব্লকের উপর থেকো না, এটাই রিকোয়েস্ট করব। ধরো একটা যদি ব্ল্যাক না পাও, আরেকটা পছন্দ হলে সেটা নিয়ে নাও। একটা ধরে থাকলে তোমার রাইট সাইডে টিল ব্লু শাড়িটা দেখাবে একবার, রাইট সাইডে টিল ব্লু, এইটা আই থিঙ্ক। হ্যাঁ ডেফিনেটলি আজকে পার্টি ওয়্যার আছে তো দেখাবো আমি, ওটা পার্টি ওয়্যারের উপর আছে, আমি দেখাবো, একদম দেখো। বাট একটু কমেন্ট, একটু লাইক করো, একটু ভালো লাগছে না এরকম মানে ফাঁকা ফাঁকা জিনিসটা ভালো লাগে না লাইভে। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा आपका पल्लू पोर्शन एंड ब्लाउज पीस रहेगा रनिंग विद दिस बॉर्डर। प्राइस इज 1500 ओनली। একদিন রাতে লাইভে আসো না, অফিস টাইমে লাইভগুলো রাতে কি করে লাইভে আসবো বলো তো সহেলেরই? পার্টি ওয়্যার শাড়ি হবে একদম ম্যাম আজকে দেখাবো। অ্যাকচুয়ালি দেখো আমাদের তো স্টোর, আমাদের তো 9টার পরে ক্লোজ হয়ে যায়, তো মানে রাতে করাটা, আগে তো আমরা রাতে লাইভ করতাম, আগে আমরা 10টা 10:30টার পরও লাইভ করেছি, মানে এমনও হয়েছে আমরা রাত্রে বা 12টার সময়ও লাইভ করেছি। তো এখন যেহেতু স্টোর হয়ে গেছে না, তো খুব মুশকিল হয়। যখন আমরা বাড়ি থেকে লাইভ করতাম প্রথম তখন আমাদের রাতে লাইভ হতো, মানে যারা অফিস গোয়ার রয়েছে তারাই অনেকে রিকোয়েস্ট করতো যে একটু রাতে লাইভ করো, তাহলে একটু ধীরে সুস্থে লাইভটা দেখা যায়। তো এখন তো পসিবল হয় না, ডেফিনেটলি আপকামিং ডেজে চেষ্টা করবো রাতে লাইভ করার। ওকে, প্রাইস ইজ ওনলি এন্ড ওনলি 1500। শুয়ে নেই হাম সো নেই সোয়েंगे। আচ্ছা এই শাড়িটার আর কি হাম অপশন আছে? কোনটা রে? আমারটা একটা সোল্ড, बाकी দুটো সোল্ড, এটা আছে, আরেকটা আছে। আর जिनको नहीं मिला है ना ये वाला देख लीजिए। हाँ ये वाला देखिए, করবো তখন আমি একা একাই লাইভ করবো, পারমিতা এসে পরের দিন গোছাবে, রাতের বেলা এখানে এসে একা একা দাঁড়াবো। কিন্তু চাপ হচ্ছে মেকআপ করা, অত রাতে মেকআপ, সেটা ফোন আমার ফোনেই করে ফেলবো। তুই হয়তো একদিন থাকলি, দুদিন থাকলি পোগোর সাথে घुमाई। पात्ता ही तो है ना, থাকবো কি? अच्छा जिसको मेरा वाला साड़ी नहीं मिला, ये वाला देख सकते हो, सेम कलर है, ओनली ब्लॉक डिफरेंट है, ठीक है। व्हाइट रेडे नहीं, হোয়াইট রেডে নেই। এই দেখো এটা হোয়াইট রেড নয়, বেসিক্যালি এইটা যে কালারটা আসছে না, এটা একটা রোজ পিঙ্ক কালারের সাথে রেড কন্ট্রাস্ট, ঠিক আছে। দেখো আমি ক্লোজলি দেখাচ্ছি, ব্লকটা দেখো ভীষণ সুন্দর। এন্ড দ্য প্রাইস ইজ ওনলি 1500। মানে এগুলো তুমি না যারা হোয়াইট রেড পরতে চাইছো মাকে বরণ করার জন্য, এগুলো সুন্দর করে যদি পরে করে পরো খুব ভালো লাগবে। বাসন্তী পুজো গেল, এরপরে কি পুজো আছে জানি না। এখন তো আমাদের 12 মাসে 14 পার্বণ, তো প্রচুর প্রচুর এখন আমাদের পুজো টুজো আস্তে আস্তে বাড়ছে, সব ঠাকুর পুজোই আস্তে আস্তে বাড়ছে। আগে তো এখানে গণেশ পুজো এত মানে এত বড় ভাবে হতো না, এখন তো গণেশ পুজো বিশাল বড় করে হয়, সব পুজোই আস্তে আস্তে বাড়ছে, সবাই মানে ঠাকুর পুজো করছে, তো ভালো জিনিস। যত পুজো পার্বণ বাড়বে তত আমাদের সাজগোজ বাড়বে, বলো। দিস ইজ দ্য পল্লু এন্ড ইয়ে জায়গা ইসকা বিপি। কিন্তু বাঙালির দুর্গা পূজার মতো স্পেশাল পূজার কোনোটাই হতে পারবে না। এন্ড দিস ইজ দ্য প্রাইস ইজ ওনলি 1500। এটা 1500। ওকে, ভীষণ সুন্দর এই সিরিজটা, যে যেটা পাচ্ছ ঝপাঝপ নিয়ে ফেলো, মানে ওয়েট করো না আর, বুঝলে তো। মানে এগুলোর কালার ডিজাইনস এগুলোতে আর যেও না, যার যেটা ভালো লাগছে, যদি মনে করো এই কালারটা ডিমান্ড কালার তো নিয়ে ফেলো। ব্লকটা আমার তো এই ওয়াইন কালারটা আর এই পার্পল কালারটা খুব ভালো লাগছে। প্রাইস ইজ 1500 ओनली। দেখো ভীষণ সুন্দর, প্রত্যেকটা ব্লক ইউনিক ইউনিক ব্লকে আসছে। प्राइस इज 1500 ओनली। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा आपका पल्लू। प्राइस इज 1500 ओनली, ठीक है, 1500 ओनली 50। दिस इज द पल्लू, तो रिफ्रेश कर, ये जाएगा आपका पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज 1500। कॉटन দেখাও, একদম কটন দেখাবো ম্যাম, কটন ডেফিনেটলি দেখাবো। এরপরে আপনারা কি কটনই দেখতে চাইছেন? ওকে, প্রাইস ইজ 1500 ओनली। আচ্ছা যারা আমি কিন্তু পাস করে দেবো, যারা পেমেন্ট করছো না, আমার এত মানে কটন কটন কটন, আচ্ছা ঠিক আছে, কটন কটন দেখাবো, কটন দেখাবো। नूतन मैम आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू सो मच नूतन मैम। आज अच्छा नहीं लग रहा था मेकअप करने, मतलब मन नहीं था मेकअप का, क्या करूँ, रोज मेकअप करना अच्छा नहीं लगता है ना। পিছনের পার্টি ওয়্যার গুলো একটু দেখিও, একদম শাশ্বতী দেখাবো। আজকে তুমি স্টোরে এসেছিলে, দেখে খুব ভালো লাগলো, মিট করে একদম দেখাবো পেছনের পার্টি ওয়্যার গুলো। চলো, প্রাইস যাচ্ছে এগুলোর 1500, ঠিক আছে। ডেলিভারি দেখাচ্ছে, কোনো আপডেট দিচ্ছে? এটা তোর আমারটার মতো ঘুরতে যাওয়ার আগে যখন হলো এই দেখ, এরকম দেখায় আউট ফর ডেলিভারি দেখালে শিপমেন্ট হাউস কেন কলকাতা দেখায়, কি জানি আমি জীবনে দেখিনি। প্রাইস ইজ 1500 ओनली।
সায়ন্তনী দি মেকআপ ছাড়া লাইভ করো, তুমি তো এমনি মেকআপ ছাড়া লাইভটা করতে পারি। দেখো আমরা যেটুকু মেকআপ করি একটু আইস, আমাদের আইসটা না মানে এরকম কটা কটা চোখ, তো আইসটা যদি কিছু না করি না বড্ড রুগ্ন লাগে, মানে খুব শরীর খারাপ আমাদের, তাই বাধ্য হয়ে চোখের মধ্যে একটুখানি কাজল আর একটু শ্যাডো দিতেই হয়, মানে খুব মানে কেমন একটা লাগে। আমি যখন এমনি নর্মাল থাকি সব সময়, তো আমরা লাইভে মেকআপ করতে হয় বলে যখন কোথাও ঘুরতে যাই নর্মালি চলে যাই, বিশ্বাস করো, মানে তখন মনে হয় কোথা থেকে উঠে এসেছি, কোনো কিছু মাখি না, কিচ্ছু করি না, জাস্ট ঋতু তো বলতে থাকে তুই তো লিপস্টিকও লাগিয়ে আসতে পারিস, আমি না লিপস্টিকও লাগাবো না, আমার খুব ভালো লাগেছে মিট করে, একটু লিপস্টিকও লাগাই না, কিন্তু লাইভে একটু রেডি হয়ে প্রেজেন্টেবল হয়ে আসলে তোমরাও কি করো বলো তো, তোমরা বুঝতে পারো যে যে শাড়িটাই আমরা পরছি বা যে শাড়িটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, তোমরাও যখন কেউ পারচেস করছো তাহলে তোমরা কিরকম লুক ক্রিয়েট করতে পারো, দ্যাটস ওয়াই একটু প্রেজেন্টেবল হয়ে আসা, আদারওয়াইজ কিছুই না। এটা জিন্স পরে লাইভ করা মানে আমাদের থেকে শান্তি কিছু আর নেই। গট model sarees, awesome sarees, love from Tamil Nadu. Thank you so much Vidya ma'am, thanks a lot, your blouse is so beautiful. Price Urvashi ma'am, मेरा वाला ब्लाउज का प्राइस is 2100. Okay, अवेलेबल है ना एक पीस। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा आपका पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीबी। मैं अगर अवेलेबल बोलूंगी तू बोलना हाँ, वो तो पैसा প্রাইস ইজ অনলি 1500। আমি ওটা চেকই করিনি কালকে বেসিক্যালি। এটা দেখো একই কালার, দরকার নেই পরে না, দেখিয়ে দে অন্য অপশনস দেখিয়ে দে, দেখিয়ে দে, সব রেখে লাভ নেই আর। চলো নেক্সট আরেকটা দেখিয়ে দিই, নেক্সট আরেকটা দেখিয়ে দিই। কমেন্ট করতে পারছি না। হ্যাঁ আমিও কমেন্ট করতে পারছি না, কি জানি কি হচ্ছে, কি মাঝে মধ্যে হ্যাং করে যায়, এত ছবি, এত ফোনের মধ্যে ছবি, এত এই ফোনটাও হ্যাং করছে, এই ট্যাপটা ডিলিট করতে হবে। नेक्स्ट वन देखिए, प्राइस इज 1500। ओके बाफ्ता मैं दिखा रही हूँ 1500। ओके देखिए দিচ্ছি একেবারে, प्राइस इज 1500। দিস ইজ দ্য পল্লু। পিছনের ব্লু আজ একটু দেখিও, পেছনের শাড়িগুলো আমি আগে আজকে দেখাবো, তারপরে নতুন একটা সিরিজ দেখাবো। ওকে চলো, না এই ক্যামেরা সিরিজটা আগে দেখাবো। কোন সিরিজটা দেখাবি? টিস্যু দেখাবি আগে? আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা পেছনের শাড়ি সব কটা দেখাবো, ঠিক আছে। আচ্ছা এরপরেও টিস্যু দেখিয়ে দেবে একটা, বললো টিস্যু দেখানোর পরে তোমাদেরকে কটন দেখাবে। ওর কটনটা দেখবে না অন্য কটন দেখবে, একটু বলো কটন সিরিজ দেখাবো, ঠিক আছে। বাগরু কটন দেখবে কিনা, কটন বাগরু দেখবে কিনা, বনস্পতি দেখবে কিনা একটু বলো। पिंक कलर হবে रूपादी, पिंक कलर হবে ঋতু, हाँ पिंक कलर হবে डियर। फैब्रिक क्या है? लवली मैम, दिस वन इज बाफ्ता तसर। बेसिकली इसका जो फैब्रिक है बहुत सॉफ्ट कंफर्टेबल फैब्रिक होता है। ये थोड़ा आपका 70% आपका कॉटन रहता है एंड जो 30% है वो सिल्क मिक्स होता है, ठीक है। सारी डिटेल्स मैम जो पहनी है वो बाफ्ता तसर, मैं जो पहनी हूँ बाफ्ता तसर है विद्या मैम। सोल्ड है, अदर कलर ऑप्शन मेरा वाला साड़ी सोल्ड है, अदर्स कलर ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इसका ही कलर ऑप्शन मैंने बहुत कलर दिखाया है, बहुत ब्लॉक्स पे दिखाया है, जिनको जो पसंद आ रहा है आप बुक कर सकते हो। प्राइजेस 1500, प्राइजेस 1500। ओके देखिए, दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीबी। एंड लास्ट बाफ्ता तसर दिखा के दूसरी साड़ी पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। कॉटन শাড়ি দেখতে আছি, একদম কটন শাড়ি দেখাবো ম্যাম। কটন শাড়ি তো গরমকালে আমরা যতই স্টাইল করি না কেন কটন ছাড়া আমরা থাকতে পারি না, এটা তো স্বাভাবিক। তো কটন তো মাস্ট অবশ্যই থাকবে, কটন ছাড়া এখন মনে হয় আলমারিটা খুললে একটা কটন শাড়ি নেই, এত এত ডিজাইনার পিসেস আছে, তো কটন শাড়ি তো মাস্ট দেখাবোই দেখাবো। কালকে প্রচুর দেখিয়েছি, কালকেও কটন জামদানিও কালকে প্রচুর দেখিয়েছি, আমাদের বেঙ্গল জামদানি দেখতে পারো, যারা জামদানি লাভার রয়েছে প্রচুর জামদানি দেখিয়েছি কালকে, একদম ইউনিক শেডস এর জামদানি দেখিয়েছি। হ্যালো পুনম ম্যাম, তোমার ধরে নাও 1850 3500 পুরো বাংলাদেশ ইন্সপায়ার্ড ওয়ার্কে পুরো জামদানি দেখিয়েছি, বেঙ্গল জামদানি প্রচুর নিউ কালার ভ্যারিয়েশনস দেখিয়েছি, ওগুলোকেও ট্রাই করতে পারো। দেখো ভীষণ সুন্দর বাফতা তসর, प्राइस इज 1500 ओनली। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज 1500। अफोर्डेबल कॉटन শাড়ি দেখাবে একদম অনুশ্রী ম্যাম, দেখাবো অ্যাফোর্ডেবল কটন শাড়িও দেখাবো। প্রাইস ইজ 1500 ওনলি, ঠিক আছে। কালারটা দেখো ভীষণ সুন্দর কালার, এন্ড পরলে একদম পুরো যেগুলো আমরা পিওর সিল্ক পরি না, যেগুলো আমরা মুর্শিদাবাদী সিল্ক পরি, পিওর সিল্ক পরি, বিষ্ণুপুরি সিল্ক পরি, একদম ওরকম লুক লাইক হবে, কিন্তু বাজেট ফ্রেন্ডলি। प्राइस इज ओनली 1500, ठीक है। चलो नेक्स्ट सिल्क दिखाची, टिश्यू सिल्क। चलिए नेक्स्ट आइटम जो दिखा रही हूँ
साड़ी पहले ऐसे देखिए, थोड़ा फिनिशिंग लुक देखिए, उसके बाद मैं अच्छे से साड़ी ओपन करके दिखाऊंगी। दिस इज टिश्यू सिल्क साड़ी। प्राइस इज कत लेखा এটা टैग गुलो इंटरनेशनल 3750। ये वाला साड़ी देखिए, ब्यूटीफुल पीस है। তুই থাকবি আর ব্লান্ডার হবে না, এটা ইম্পসিবল ব্যাপার। সি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কালার। টিস্যু শাড়িটা পেলাম, জাস্ট ফ্যাবুলাস। থ্যাংক ইউ সোনালি ম্যাম। সি साड़ी एक बार देखिए, टिश्यू सिल्क, इट्स ब्यूटीफुल। जिन लोगों को ऐसा একটাইতে ধরেছিলিস, একজন জিজ্ঞেস করেছে এটার কালার অপশন দেখাবেন? एकदम कलर ऑप्शन आज के देखाচ্ছি। 3750 इज द प्राइस। कोनिया बॉर्डर के साथ जाएगा आपका। पल्लू पे मैं दिखा दूंगी। 3750। मैं प्लीज कर लेती हूँ एक बार ताकि आपको लुक पता चले। देखिए एकदम सॉफ्ट फिगर करेक्टिंग साड़ी। इसका प्लीज देखिए, ऐसे नॉर्मल, मैं ऐसे लाइक नॉर्मल ऐसे प्लीज हो रहे हैं, तो आप जब पहनेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। इसके साथ एक डिजाइनर ब्लाउज, पर्पल कलर की एक डिजाइनर ब्लाउज पहनिए, बहुत बहुत बढ़िया लगेगा। कलर है पूरा गोल्डन येलो। टिश्यू का आप लोग शाइन आपको शायद दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, येलो कलर है तो शायद समझ ना आए, मैं दूसरे कलर में अच्छे से दिखा दूंगी। दिस इज द बॉर्डर पोर्शन। 3750 इज द प्राइस। ओके, 3750 इज द प्राइस। ये आपका ब्लाउज पीस रहेगा विद दिस ब्यूटिफुल बॉर्डर। 3750 এগুলো ভীষণ সুন্দর, মানে আরামসে তোমরা একটা যে কোনো বিয়ে বাড়িতে ওকেশনে আপনারা পরে যেতে পারবে, মানে ভীষণ সুন্দর। দিস ইজ দ্য পল্লু। প্রাইস ইজ 3750। ठीक है, नेक्स्ट कलर दिखा देती हूँ। 3 ही कलर है तो बहुत ज्यादा कलर्स तो नहीं है। शाइन देखिए फैब्रिक का, ट्रांसपारेंट नय, আমি তো খুলে দেখালাম পুরোটা, সিঙ্গেল ফোল্ডই দেখালাম, ट्रांसपारेंट नय। जस्ट लुक एट द शाइन। नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ। मैं पूरा एक पल्ला करके वो साड़ी दिखाई हूँ, एकदम भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कलर जो है ये वाला देखिए, ब्यूटीफुल पीस। শিফন কিছু দেখাবে, শিফনে কি দেখতে চাইছো বলো। सी नेक्स्ट कलर भीषण मिष्टी একটা डुअल टोन कलर। ये आपका पूरा लाइक टिश्यू का जो गोल्डन कलर है उसके साथ पिंक। ठीक है, टिश्यू का जो गोल्डन कलर है उसके साथ पिंक। ठीक है, देखो दिस इज द बॉर्डर। ओ हाँ, हाटा खूब सुंदर। दिस इज द बॉर्डर। ठीक है, प्राइस इज ओनली 3750। 3750। देखिए ये रहेगा आपका पल्लू पोर्शन। दिस इज द पल्लू एंड ये रहेगा इसका बीपी। शिफॉन डिजाइनर साड़ी, शिफॉन डिजाइनर साड़ीज देखছি কি আছে দেখে নাও। এই যাচ্ছে বিপিটা। তোমার শাড়িটার প্রাইস 1750। আমার শাড়িটার কালার অপশন আছে দেখাবো। ठीक है, दिस इज द सेकंड कलर। टोटल 3 ही कलर है इसका। ठीक है, 3 ही कलर आया है, वही दिखा रही हूँ मैं। लास्ट कलर देखिए, ये पूरा पीच गोल्ड है। डू यू हैव चिकनकारी साड़ीज? यस मैम, हमारे पास वो भी अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे जाएंगे, जो कैटलॉग सेगमेंट है उसमें सारे कलर्स अपडेट है। एंड आज एक दिखाऊंगी और एक चिकनकारी दिखाऊंगी 2 डिजाइन पे, वो भी आप देख सकते हो। एंड द लास्ट कलर इज दिस वन। बहुत खूबसूरत कलर है, पीच एंड गोल्डन, पीच एंड गोल्डन कलर। देखिए भीषण भीषण सुंदर। इसके बाद कॉटन दिखाओ या फिर सेमी मशरू दिखाओ, आप लोग बताइए। सेमी मशरू दिखाओ या फिर कॉटन दिखाओ। जस्ट लुक एट द कलर। प्राइस इज ओनली 3750। दिस इज द बॉर्डर पोर्शन एंड ये जाएगा इसका पल्लू एंड दिस इज द बीपी। दिस इज द बीपी। 3750। 3750। इसके बाद क्या दिखाए? 3 ही कलर थे। इसके बाद कौन सा ऑप्शन दिखाए आप लोग बताइए। ये वाले दिखाए या फिर जो साड़ी मैंने पहनी है ये
या फिर येलो कलर में दिखा दीजिए। दिखाया मैम, अभी दिखाया, ऑरेंज भी दिखाया, येलो भी दिखाया 3750 के रेंज में। एंड ये आपका सेमी मशरू है, पूरा ऐसे मईल वर्क के साथ, बहुत सुंदर कलर है, साड़ी बहुत सॉफ्ट है। मैं एकदम आपको इसके अंदर एक लाइक क्या बोलते हैं पेपर है, अदरवाइज ये और थोड़ा फोल्ड हो जाता। लाइक देखिए इतना सॉफ्ट है, आपके बैग में लिटरली आ जाएगा ये वाला साड़ी। ये दिखाओ या फिर जो साड़ी मैंने पहना है, दिस इज प्योर कॉटन, ये वाला दिखाओ। इस पे बीपी है, विद बीपी है, ठीक है। ब्लाउज बना के भी आप पहन सकते हो, कॉटन के ऊपर जाएगा। मेरा वाला साड़ी का प्राइस है 1750, इसका आपका प्राइस होगा 1700, 1700 का है ये। एंड जो मैंने पहना है 1750। वनस्पति कॉटन देखाओ, वनस्पति कॉटन। अच्छा वनस्पति कॉटन আছে দেখাবো। আর কি কি দেখতে চাও? এইটা দেখাবো না আমারটা দেখাবো? এই সেগমেন্ট মধ্যে কোনটা দেখাবো সেটা একটু বলো, তাহলে সেইভাবে স্টার্ট করব। আমি স্টার্ট করছি সিল্কটা দিয়ে, বিকজ অনেকে ওয়েট করছে, কালকে থেকে অনেকে পাঠিয়েছে যে কোন লাইভে আছে আমরা দেখতে চাই। আমি স্টার্ট করছি, দেখে নাও। শাড়িটার সফটনেসটা আই গেস মানে হাতে না ধরলে বোঝানো পসিবল না। জাস্ট লুক এট দ্য শাড়ি অ্যান্ড দ্য ডিজাইন, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। দাম যাচ্ছে মাত্র 1700। আমার শাড়িটা দেখাবো? আচ্ছা আমারটা দেখাচ্ছি, তাহলে এটা দেখিয়ে নি একটু। তোমার পরাটা কি শাড়ি? আমারটা রয়েছে কোরবাই কটন কাঞ্চিপুরম 1750 শিফন। দেখিও, আচ্ছা শিফন দেখাবো। সি দিস ইজ দ্য পিস, সেমি মশরু দেখাচ্ছি আমি, ভীষণ সুন্দর একটা কালার। ফার্স্ট কালারটাই দেখুন, মানে জাস্ট अमेजिंग। प्राइस इज ओनली 1700। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बीपी, ठीक है। पूरा सॉफ्टनेस आप मैं कैसे दिखाऊं, पूरा ऐसे फोल्ड हो जाएगा। आप जितना भी फोल्ड करोगे, ये डबल पल्ला पे है तो भी इतना फ्लैट लुक दे रहा है, सिंगल पल्ला पे तो आप सोच ही नहीं सकते कितना सुंदर लगेगा। प्राइस इज ओनली 1700। प्रिंटेड कॉटन, प्रिंटेड कॉटन माने की शाड़ी बोलो तो प्रिंटेड कॉटन, बुझते पारছি না। सी ओके, दिस इज द फर्स्ट कलर। सेकेंड कलर मैं दिखा रही हूँ ब्लैक। सेकेंड कलर मैं दिखा रही हूँ ब्लैक। ये सब भी आप गर्मी के पहन सकते हो, बहुत बढ़िया साड़ीज है, कंफर्टेबल है, सॉफ्ट सिल्क है, सेमी मशरू है बेसिकली, तो डेफिनेटली कंफर्ट तो देगा। देखिए नेक्स्ट कलर इज ब्लैक, नेक्स्ट कलर इज ब्लैक। प्राइस इज ओनली 1700। प्राइस इज ओनली 1700। ये आपका जो पूना सिल्क है ना, पूना सिल्क का एक डिजाइन पे किया गया है। पूना सिल्क का ऐसा एक डिजाइन है, बिल्कुल सिमिलर किया गया है। कलमकारी कॉटन শাড়িগুলো আছে নাকি? कलमकारी कॉटन नहीं, একটাও নেই, কামিং উইকে হয়তো আসবে। सी दिस इज द पीस, ये रहेगा पल्लू एंड दिस इज द बीपी with this beautiful border. Price is only 1700. नेक्स्ट कलर मैं दिखाने वाली हूँ, एक बढ़िया सा कलर। जस्ट लुक एट द शेड, ये डुअल टोन ग्रीन है, पूरा जो पीकॉक ग्रीन होता है बिल्कुल वैसा कलर। पीकॉक ग्रीन कलर पे जाएगा। देखिए बहुत सुंदर एंड अनकॉमन शेड है। प्राइस इज ओनली 1700। प्राइस इज ओनली 1700 है। प्राइस इज ओनली 1700। देखिए ब्यूटिफुल कलर, ये सब साड़ी इस प्राइस में सच में अनबिलीवेबल है। देख लीजिए सॉफ्टनेस, क्वालिटी। अगर कोई विजिट करना चाहते हो हमारे स्टोर पे, डेफिनेटली विजिट आवर स्टोर, आके देखिएगा कितना सॉफ्ट है। टिश्यू कांजीवरम কাল দেখিয়েছি संयुक्ता मैम, আপনি কালকে লাইভটা একবার চেক করতে পারেন, কালকেই দেখিয়েছি টিস্যু কাঞ্জিভরম। ওকে, দিস ইজ দ্য পিস, ইটস বিউটিফুল। আমি বলবো একটা নিয়ে দেখো, 1700 মাত্র দাম রয়েছে, 1700। দিস ইজ দ্য पल्लू, दिस इज द बीपी। अच्छा है, আরেকটা দেখিয়ে নি। नेक्स्ट जो कलर मैं दिखाने वाली हूँ, কোনটা দেখাই? পিঙ্কটা দেখাই না, জানতাম ওই ফোন করবে এখন। सी दिस इज द कलर। ओके, ये रहेगा कलर। आगे একটা ফোন করতো। ये रहेगा आपका कलर। ब्यूटीफुल सा कलर है, नेवी ब्लू एंड मिडनाइट ब्लू के साथ है, बहुत बढ़िया कलर।
देखिए हाँ बहुत बढ़िया कलर है কটন গুলো নিয়ে আসিস তো বানাসপতি কটন দেখো ভীষণ সুন্দর লাগছে কালারটা মানে একদম অন্যরকম একটা কালার এইরকম যাচ্ছে পুরো बॉर्डर पोर्शनটা মানে पूना सिल्क যেটা হয় जो आपका पूना सिल्क होता है उसी का एक डिजाइन पे ये किया गया है एकदम एक डुअल टोन कलर पे जाएगा प्राइस है 1700 दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका बीपी ओके दिस इज द बीपी प्राइस इज ओनली 1700 घुटছে না তো কেটে গেল তো नेक्स्ट और एक कलर में दिखाती हूँ इसके बाद कॉटन दिखाऊंगी मैं कॉटन बागडो दिखाऊंगी देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट कीजिए विदाउट एनी कमेंट कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता है एंड इसके बाद कुछ दुपट्टा दिखाएंगे थोड़ा कमेंट में बताइए हाई हेलो लिखिए अदरवाइज किसको दिखाएंगे बताइए आप अलीशा शिफॉन शिफॉन शिफॉনের কি হ্যান্ডওয়ার্ক স্লিক গুলো বলছো নাকি পার্টি ওয়্যার বলছো একটুখানি বলো ব্লুডার থেকে এসেছে হ্যাঁ ব্লুডার থেকে মাইল দিতে এসেছে আমাদের ভীষণ সুন্দর দেখো কালারটা একদম ক্রস টোন কালারে যাচ্ছে একদম সফট বডি হাগিং মানে বিয়েবাড়ি পারপাসেও পড়তে পারো ভীষণ সুন্দর प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1700 मेल डिजाइन के साथ रहेगा ओनली एंड ओनली 1700 दिस इज द पल्लू ब्लाउज पीस रहेगा रनिंग विद दिस बॉर्डर ठीक है मतलब प्राइस इज 1700 प्राइस इज 1700 एकदम क्रॉस टोन पर्पल कलर है क्रॉस टोन पर्पल है नेक्स्ट एक पिंक का डुअल टोन शेड है देखिए नेक्स्ट एक पिंक का डुअल टोन शेड है সবাই ঘুমাচ্ছে আই থিঙ্ক আদালে গরমে কাহিল হয়ে আর ভালো লাগছে না কাজ টাজ করে বলো মানে এটাই হয় সাধারণত গরমে উইক লাগে বেশি উইক লাগে শীতকালে ল্যাদ লাগে গরমকালে উইক লাগে তাই না नेक्स्ट कलर इज पिंक का डुअल टोन बहुत सुंदर है भीषण सुंदर प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1700 ठीक है दिस इज द पल्लू ब्लाउज पीस रनिंग विद दिस बॉर्डर प्राइस इज 1700 1700 ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री এই শাড়িগুলো কিন্তু একদম মানে বাজেট ফ্রেন্ডলির মধ্যে মানে ভীষণ সুন্দর শাড়ি দেখো আমি সফটনেসটা দেখাচ্ছি যতটা পসিবল হচ্ছে দেখো কতটা সফট রয়্যাল ব্লু কালার পারমিতাকে দেখা রয়্যাল ব্লু মঙ্গলগিরি নেক্সট স্ট্রাইপ মনে হচ্ছে নেই তামান্না নিয়েছিল না এটা বেগুনি কালারটা হ্যাঁ রয়্যাল ব্লু তাই না হ্যাঁ प्राइस इज 1700 ओनली ऑरेंज का एक डुअल टोन है ये कलर मतलब ज्यादा नहीं आता है सेमी आइटम पे प्योर आइटम पे जरूर आ जाता है बट सेमी आइटम पे ये वाला शेड नहीं आता है प्राइस इज 1700 ओनली एकदम डिजाइनर कतान का जो डिजाइन होता है ना एग्जैक्टली उस टाइप का मतलब सेमी में लाया है एकदम डिजाइनर कतान में ही इस टाइप का वर्क आ रहा है डिजाइनर कतन में ही ये सब आता है सेमी में आया है बहुत सुंदर लगेगा सॉफ्ट बॉडी हगिंग पीस है प्राइस इज ओनली 1700 दिस इज द पल्लू पूरा मेल डिजाइन के साथ रहेगा नहीं जाएगा इसका बीपी प्राइस इज 1700 नेक्स्ट कलर ব্লু কি করে কমবে এখন ঠান্ডা জল খাওয়া শুরু করে দিয়েছি এটা ময়ূরকণ্ঠী কালার দিই বলতেই গেছিলাম ময়ূরকণ্ঠী কালার ওকে পিকক ব্লু কালার দেখে পিকক ব্লু কালার মানে কেউ বলবে না এটা সেমি আইটেম মানে এতটাই গর্জিয়াস সেমিতে এ ধরনের কালার্স এ ধরনের ডিজাইন খুব কম আসে ভীষণ সুন্দর प्राइस इज ओनली 1700 दिस इज द पल्लू ब्लाउज पीस रनिंग विद दिस बॉर्डर प्राइस इज 1700 ओनली 1700 ओनली सेमी डिजाइनर कतान आप बता सकते हो इसको एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट कलर ग्रीन इसका भी बहुत डिमांड रहता है प्राइस इज 1700 ओनली ভীষণ সুন্দর কালার গুলো কমেন্ট নেই কোনো কমেন্ট নেই চলে যাবো আজকে আমরা লাইভ ছেড়ে তাড়াতাড়ি
কোনো কমেন্ট আসছে না। দেখালে তো গরমে পার্টি ওয়্যার দেখতে চাইলে দেখাতেই পারি, যদি কেউ পার্টি ওয়্যার দেখতে চাও একটু কমেন্ট করো, পার্টি ওয়্যার দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। গ্রিন का एक डुअल टोन शेड है एंड दिस इज द पल्लू, ब्लाउज पीस रनिंग विद दिस बॉर्डर। ভীষণ সুন্দর কালার, ভীষণ সুন্দর কালার। কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ দিয়েও পরতে পারো, কারণ এটার সাথে কন্ট্রাস্টে পার্পল আছে, পিঙ্ক আছে, গ্রিন আছে, মানে ব্রাইট কালারের ব্লাউজ দিয়েও টিম আপ করে পরতে পারো, ভীষণ সুন্দর। আচ্ছা একটু কমেন্ট করো, এরপরে কি ব্লাউজেস দেখবে নাকি একটু কটন শাড়ি দেখবে? একটু কমেন্ট চাই, কটন অ্যান্ড খাড্ডি। আচ্ছা সহেলির সাথে সাথে কমেন্ট করে দিয়েছে, ঠিক আছে দেখাবো। আর ব্লাউজেসও রয়েছে, যেটা বলবে সেই অনুযায়ী দেখাবো। চলো আমি কটন দেখানো শুরু করছি। কটন ডাবু দেখাচ্ছি, প্রাইস যাবে অনলি 1250, প্রাইস যাবে অনলি 1250, প্রাইস যাবে অনলি 1250। কালার গুলো ঝপাঝপ দেখে নিয়ে ফেলো, মানে এই শাড়িগুলো নিয়ে তো আর কারোর কিছু বলার নেই, এগুলো সবাই মোটামুটি এগুলো সম্পর্কে জানে, এই শাড়িগুলো কত। পিতা যেটা পরে আছে, না না এখনো দেখানো হয়নি, দেখাবো, এটার পর দেখাবো। জাস্ট দেখো, তোমরা একটু জয়েন করো, একটু রিয়াকশন দাও, কমেন্ট না করলে আমি নিজেই ভুলে যাবো, খুব মানে বোর লাগে লাইভ করতে, জানো তো। কালারটা দেখো, ঠান্ডা জলটা একটু দিবি। ঠান্ডা জল, ও আচ্ছা। কি শাড়ি কোনটা অনুশ্রীদি, কোনটা বলছো? খাদি, খাদি, খাদি দেখাবো, খাদি দেখাবো। এটা কটন দেখাচ্ছি সোনালি ম্যাম, এগুলো সব कॉटन डाबूते রয়েছে। प्राइस इज 1250, प्राइस इज 1250 विथ बीपी। ब्लॉक देख लीजिए अच्छी तरीके से, कलर रहेगा एकदम ग्रीन कलर की, ये सब ऑर्गेनिक कलर्स है। ओके, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज ओनली 1250। আমার শাড়িটা সোল্ড আছে, বাট আমার শাড়ির আরো কালার অপশন अवेलेबल। পারমিতা কোন দিকে রাখবো? এখানে রাখবো। নেক্সট কালার একটা খুব সুন্দর গ্রে টোনে রয়েছে। प्राइस इज ओनली 1250, प्राइस इज ओनली 1250। ভীষণ সুন্দর, प्राइस इज ओनली 1250। এখন যেটা দেখাচ্ছেন এগুলো কটন আছে ম্যাম, এগুলো কটন ডাবু আছে, ভীষণ সুন্দর। প্রাইস ইজ ওনলি 1250। সমর্পিতার কটন গুলো দেখাও জলদি, ওটা দেখে কনফার্ম করবো। আচ্ছা দেখাবো, সমর্পিতার শাড়িগুলো দেখাবো। प्राइस इज ओनली 1250। दिस इज द पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा इसमें, सभी साड़ी में इसमें ब्लाउज पीस रहेगा। दिस इज द बीपी पोर्शन। ओके, ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज ओनली 1250। नेक्स्ट रेड एंड ब्लू ना কন্ট্রাস্ট কন্ট্রাস্ট দেখছি, রেড ব্ল্যাকটা তো চল বেরিয়ে গেছিল। নেক্সট দেখো অনিয়ন পিঙ্ক কালার, ভীষণ সুন্দর এই কালারটা, অনিয়ন পিঙ্ক কালার, অনিয়ন পিঙ্ক কালার কটন ডাবুতে যাচ্ছে, একদম পিওর কটন, একদম বডির সাথে মিশে থাকে। प्राइस इज 1250। दिस इज द पल्लू। प्राइस इज 1250। दिस इज द पल्लू। ओके, ये जाएगा पल्लू, ये जाएगा आपका बीपी। प्राइस इज 1250, 1250। नेक्स्ट एक इंडिगो 1250। ভীষণ সুন্দর এগুলো, এগুলো যারা একটা নেয় মানে তার বারবার নিতে ইচ্ছা করে এই পচা গরমে এই শাড়িগুলো পরার জন্য। ভীষণ সুন্দর দেখো, ইন্ডিগো। প্রাইস ইজ ओनली 1250, प्राइस इज ओनली 1250। ठीक है, देखो दिस इज द पल्लू, ये जाएगा आपका पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। दिस इज द बीपी पोर्शन। ओके, प्राइस इज 1250 ओनली, 1250 ओनली। नेक्स्ट येलो, ভীষণ সুন্দর এগুলো, না গায়ে দিলে একদম নরম। येलो, प्राइस इज 1250, प्राइस इज 1250। आप এগুলো কি শাড়ি মৌসুমি দি? এগুলো সব যাচ্ছে কটনে, পিওর কটন ডাবুতে। প্রাইস যাচ্ছে 1250 উইথ बीपी, সব কটার সাথে बीपी রয়েছে, দেখে নাও। ভীষণ সুন্দর पीपी ऑफ योर साड़ी। मैम मेरा वाला साड़ी का प्राइस इज 1500, बट मेरा वाला साड़ी सोल्ड है, अदर्स कलर ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए ये जाएगा एंड दिस इज द पल्लू, ब्लाउज पीस रहेगा ये। प्राइस इज 1250। কটন ডাবু দারুন, হ্যাঁ মানে এগুলো এই গরমের জন্য একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। নেক্সট যাচ্ছে অলিভ গ্রিন কালার, ভীষণ সুন্দর কালার্স গুলো। ইন্ডিগো হ্যাঁ ক্যা
रोजीता मैम, इंडिगो मैंने एक दिखाया है, एक या 2 पीस है, एक कलर मैंने दिखाया है अभी। ভীষণ সুন্দর, দেখো আপনার কালেকশন আমার খুব ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ রিয়াঙ্কা ম্যাম, শেয়ার করলাম লাইভ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই যদি পসিবল হয় প্লিজ একটু লাইভটা শেয়ার করো। কটন গরমে আদর্শ, একদম গরমে এইসব শাড়ি ভীষণ কুল কুল করে বলো। দেখো ভীষণ সুন্দর গ্রিন কালার, ग्रीन कलर, प्राइस इज ओनली 1250, प्राइस इज ओनली 1250 एंड ये जाएगा आपका पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा, सभी साड़ी के साथ ब्लाउज पीस है। दिस इज द बीपी पोर्शन, प्राइस इज 1250 ओनली। कॉटन डाबू गुलो प्लिज रिपीट करो, जस्ट धरे दाओ। स्नेहा मैम অলরেডি আমি দেখাচ্ছি, আপনি রিভাইন করে দেখতে পারেন ম্যাম, আপনি রিভাইন করে দেখে নিতে পারেন। একটু রিভাইন অপশন রয়েছে লাইভে, একটুখানি চেক করুন, আপনি রিভাইন করে সব করে দেখতে পারবেন। প্রাইস ইজ 1250 ওনলি, 1250 ওনলি। না না ভীষণ সুন্দর এই কালারটা, দেখ স্ক্রিনে লাগছে, রেড ব্লাউজ দিয়ে খুব ভালো লাগছে। নেক্সটটা দেখো, নেক্সট কালারটা আরেকটা দিদি যেটা পরে আছে ওটা দেখাবে? হ্যাঁ ডেফিনেটলি, সবাই যদি বলো তাহলে ওটাও দেখাবো। ওর শাড়িটা কি কেউ দেখতে চাইছে? ওর শাড়িটা কিন্তু খুব সুন্দর, মানে ভীষণ সুন্দরভাবে ড্রেপ করতে পারো। এই শাড়িগুলোকেও যেমন তোমরা ভালোবাসছো সেম তেমনই ওই শাড়িগুলো পরলে যে কি সুন্দর লুক ক্রিয়েট করা যায়, যতক্ষণ না কেউ পরবে বুঝতে পারবে না। একদম মানে আগে সাউথ ইন্ডিয়ান কটন পাওয়া যেত খুব গর্জিয়াস বর্ডারে, একদম ওইরকম টাইপের লুক। হাই দি ভাই, গুড আফটারনুন। গুড আফটারনুন দেবিকা, কেমন আছো? হ্যালো রুশালি, প্লিজ দেখাও, দেখাবো দেখাবো, একটু বলো। যদি ওর শাড়িটা দেখতে চাও তাহলে ডেফিনেটলি দেখাবো, তার জন্য একটু কমেন্ট করতে হবে, একটু রিয়াকশন দিতে হবে বেশি বেশি করে। দেখো নেক্সট লাস্ট দেখাচ্ছি আমি, এটা সাদার ওপরে হবে না স্নেহা, সাদার ওপরে হবে না। কালকে একটা স্পেশাল লাইভ হবে আমাদের, সানডে স্পেশাল লাইভ। সানডে স্পেশাল লাইভ আমরা সাধারণত একটু বাজেট ফ্রেন্ডলি লাইভ করি, তো কালকে একটা ধামাকা থাকবে সানডে স্পেশাল লাইভে। আমি নিতে চাই, প্লিজ দেখাও। আমি অনেক শাড়ি নিয়েছি তোমাদের থেকে, প্লিজ দেখাও দিদি। দেখাবো দেখাবো, প্লিজ বলতে হবে না ডিয়ার, আমি একদমই দেখাবো। সবাই একটু কমেন্ট করো, ডেফিনেটলি দেখাবো। নেক্সট কালারটা দেখো, ভীষণ সুন্দর একটা গ্রে স্টোনে যাচ্ছে, প্রাইস যাচ্ছে সেম 1250। ওকে, ভীষণ সুন্দর কটনে, মানে গরমে এই ধরনের কটনস গুলো। এই আর দিস ভেজিটেবলস ডাই? ইয়েস ম্যাম, সুনিপা ম্যাম, দিস আর ভেজিটেবল কালার্স। ওকে, প্রাইস ইজ 1250 only. ওকে, কটন ডাবু গুলো, কটন ডাবু গুলো বেশ ভালো লাগলো, ভীষণ সুন্দর। ইয়েলো টিস্যু যেটা দেখালে সেটা কি অ্যাভেলেবেল জানি না, দেখতে হবে ওটা অ্যাভেলেবেল রয়েছে নাকি। ইয়েলো টিস্যুটা নিয়ে তো কারাকারি চলে, দেখছি ওটা কি কি আছে। খুব ভালো আছি, তোমাদের কালেকশন দেখে আরো ভালো হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিয়ার। দিস ইজ দ্য পল্লু এন্ড ইয়ে জায়গা ইসকা বিপি। এই শাড়িগুলো মানে এক একজনের প্রেম থাকে এই শাড়িগুলোতে। আমি যখনই গরমকালে এই শাড়িগুলো দেখাই প্রত্যেকে মানে 3-4টে করে নেয় এই শাড়িগুলো। আর এগুলো কি বলতো, সিম্পল ক্রপ টপ দিয়ে পরা হয়, কোনো আহামরি ব্লাউজও অত পরতে লাগে না। যারা এবার সুন্দর করে ব্লাউজ ড্রেপ করে পরে ঠিক আছে, আর টিনেজার্সরা এই ধরনের শাড়িগুলো খুব প্রেফার করে। সিওডি নট অ্যাভেলেবেল ম্যাম, সব জায়গাতে আমাদের প্রিপেড বুকিং, সিওডি নট অ্যাভেলেবেল। চলো এরপরে কি ওর শাড়িগুলো দেখবে? একটু কমেন্ট চাই, একটু কমেন্ট চাই। যদি ওর শাড়িগুলো দেখতে চাও তাহলে ওর শাড়িগুলো আমি দেখিয়ে দেবো, একটু কমেন্ট করতে হবে। ওর শাড়িগুলো দেখবি তো নাকি পার্টি ওয়্যার? একটু কমেন্টে বলো। আচ্ছা, ওর পরা চেক্সটা দেখবে নাকি পার্টি ওয়্যার দেখবে? একটু কমেন্ট চাই। এই সব শাড়িগুলো ইনস্টাগ্রামে কত কত দামে সেল হয় আমি সবসময় তোমাদের লাইভে ওয়েট করি, আর ঠিক পেয়ে যাই অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে। থ্যাংক ইউ সো মাচ রিয়ঙ্কা ম্যাম, থ্যাংকস আ লট। ইনস্টাগ্রামের অনেক রকম প্রাইসেই সেল হয় সবকিছুই, মানে যে কোনো শাড়ি আপনি পিওর বলুন বা সেমি বলুন, ওখানে অনেক রকম করে। আর অনেকের ক্ষেত্রে তো সেটা মানে প্রোডাক্টগুলো ঠিকঠাক পৌঁছায়ও না, খালি প্লাস্টিকও যায়, কোনো মানে এই ধরনের প্রবলেমস গুলো তো হয়। তানিয়াদি লিখেছে ইয়েস ইয়েস, ডাবুগুলো একবার দেখাবে। পার্টি ওয়্যার সুচি ম্যাম, সিরিয়াসলি খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমাদের প্রিমিয়াম খাদির শাড়িগুলো কি আছে? একদম আছে শ্রেয়াদি। এই তো দেখো না, কটন দেখতে চাইছে, আমি একটু ডিফারেন্ট কটন এক একদিন এক একটা দেখানোর চেষ্টা করছি। খাদিও একদিন দেখাবো হয়তো, কালকে কিছু বললাম, কালকে একটা স্পেশাল সানডে স্পেশাল লাইভ হয় আমাদের, তো বাজেট ফ্রেন্ডলি সানডে স্পেশাল লাইভ থাকবে কালকে। পসিবল হলে কিছু খাদির শাড়িও দেখাবো। দিদি এসএসটা দিয়েছি, একটু দেখো প্লিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছে রিয়াঙ্কা দি, একটু সাথে থাকো, দেখছে। আর তাহলে কি ওর শাড়িগুলোই দেখাবো? একটু কমেন্ট করো, নাকি পার্টি ওয়্যার দেখাবো?
সানডে স্পেশাল কি থাকবে সেটা তো একটুখানি কালকে থাকতে হবে, এটা তো একটুখানি সাসপেন্স থাকবে, একটু সারপ্রাইজ থাকবে, কালকে লাইভে জয়েন করতে হবে। কালকে যখনই আমরা সানডেতে লাইভ আসি একটা ধামাকাদার লাইভ হয়। ইনফ্যাক্ট মানে তোমরা ভীষণ ভীষণ সেটাকে ভালোবাসো। আর একদম এটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি একদম ইউনিক কালেকশন থাকবে, অ্যাফোর্ডেবল কালেকশন থাকবে, একদম ইউনিক। ডাবুগুলো রিপিট করো না প্লিজ, ডাবুগুলো ফোল্ড হয়ে যাক, ফোল্ড হয়ে গেলে রিপিট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ডাবু এখনই করে যাবো, এভাবে ধরেই করে দেব। দেখো রিভাইন্ড করে দেখে নিতে পারবে। দেখো ফার্স্ট কালার ডাবু, আমি সব দেখিয়ে দিচ্ছি ভালো করে। এবারে যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে নাও, দেন পাঠাও। ওকে, সমর্পিতারটা দেখবো, একদম দেখাবো। প্লিজ রিপিট, দেখাচ্ছি ম্যাম, দেখে নিন। প্রাইজেস 1250, প্রাইজেস 1250। সেকেন্ড, আচ্ছা অনেকেই না পেমেন্ট করছো, আমার কাছে ঢুকছে এসএস দিচ্ছ না, Third. মনে করে কিন্তু এসএস টা দিও, নইলে বুঝতে পারবো না। ব্লু থার্ড 1250। একটু বলে দিবি প্লিজ রিপিট, রিপিট করছি ম্যাম, রিপিট করে দিচ্ছি, কার একটা কমেন্ট ডিলিট হয়ে গেল। ডাবুগুলো রিপিট করো। অনিয়ন পিঙ্ক সানডে স্পেশাল যেটা থাকবে সেটার জন্য সানডেতে থাকতে হবে 1250। जो संडे पे आप लोग संडे पे कौन से टाइम पे लाइव चाहते हो वो थोड़ा सजेस्ट करो। तूतला आप लोग संडे पे कौन से टाइम पे लाइव चाहते हो? 1 PM, 12:30, 2 PM, 3 PM, कौन से टाइम पे? 1250। আমি তো ওটা দিতো পড়ে গেছে, কানবে করে দে আমার কথাটা দিদি। বলছি করছি, কানবে করছি। তো চুলটা একটু বাড়া, এতটা বড় পারবো না রে, পারবো না, মরে যাবো আমি এত বড় চুল করলে। আমি लास्ट 1250। एलो केशी हेयर स्टाइल करो। अच्छा आप लोग बताइए, संडे मतलब कल हम लोग लाइव में आने वाले हैं एक स्पेशल लाइव लेकर, तो आप लोग बताइए कौन से टाइम पे हम लोग लाइव में आए, आप लोग मतलब उस किस टाइम पे आप लोग फ्री रहोगे बेसिकली। तो हाँ কনফিউশন তো হ্যাঁ মুझे হিন্দি বলने में। अच्छा কালকে কোন সময় লাইভ করলে তোমরা মানে একটু फ्रीली देखते पावे। रिपीट कर दिया मैम, मैंने कॉटन डाबू का कलर्स मैंने सभी रिपीट कर दिया है। तो आप लोग बताइए आपको कौन से टाइम में कल अगर हम लोग लाइव में आए कौन से टाइम एकदम स्विटेबल होगा आप लोगों के लिए, तो थोड़ा कमेंट में बताइए। देन उसका साड़ी दिखाना शुरू करेंगे। थोड़ा कमेंट चाहिए मुझे, देख तो रहे हो बहुत लोग बट कमेंट शो नहीं हो रहा है कुछ भी, थोड़ा कमेंट चाहिए मुझे। তুই দেখাবি তো? চলো 3 PM तानिया दी लिखे 3 PM। ओके बाकी 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 चलिए नेक्स्ट सेगमेंट, जो साड़ी मैंने पहनी है वो दिखा रही हूँ। देखिए फर्स्ट कलर একদম ব্লাউজ রেঞ্জ কেমন থাকবে কালকের কালেকশন, কালকের লাইভটা দেখতে হবে। See, this is the first color. It's a dual tone shade, pure Korvai cotton Kanchipuram दिखा रही हूँ। This is the border with BP 1750, okay? With BP 1750. नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ, सभी कलर्स बहुत अच्छा है। लाइक एक लेंगे ना जब आपके पास पहुंचेगा प्रोडक्ट, दूसरा लेने का मन होगा। बहुत अच्छा क्वालिटी है, प्योर कॉटन है, इसके लिए मैं क्या ही बोलूं। प्योर कॉटन किसी भी हालत में बुरी तो नहीं हो सकती है, कंफर्टेबली होगी। एंड डिजाइन वाइज भी बहुत बढ़िया है। सेकंड डिजाइन एंड कलर देखिए, ब्यूटीफुल सा कलर है एकदम। दिस इज द लोअर बॉर्डर, दिस इज द अपर बॉर्डर। बहुत कंफर्टेबल है, फिगर करेक्टिंग साड़ी है, सॉफ्ट है एकदम, फुला हुआ नहीं रहेगा। एक सेकेंड, फुला हुआ नहीं रहेगा। बहुत अच्छा कलर है। एंड ये सब कलर्स देखिए समर पे कितना अच्छा लगता है विद लाइक सिंपल सोबर ब्लाउज। इसका बीपी अलग से बनवा लीजिएगा, बहुत अच्छा लुक आएगा। 1750 दिस इज द पल्लू and BP is running like this, okay? BP is running like this. 1750 is the price. 1750 is the price, okay? Next color देखिए, just look at the color. Just look at the color. কি সুন্দর কালারটা, মানে কি করে বোঝাবো এটা কি কালার দিদি। चॉकलेटी मरून के साथ ये कॉम्बिनेशन है आपका, पीकॉक ब्लू एंड मिडनाइट ब्लू। पीकॉक ब्लू मिडनाइट ब्लू का आपका डार्क एक कॉम्बिनेशन है। स्किन पे देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। लाइक समर कुल सीजन पे ये सब साड़ीज बहुत अच्छी लगेगी। थर्ड कलर मैं दिखा रही हूँ,
जिनको जो अच्छा लग रहा है ना बुकिंग कर लीजिए। लुक एट द कलर, কতটা সুন্দর, মানে কি বলবো, একদম মানে তৃপ্তি এসে যাবে শাড়িটা পরলে পরে, এত সুন্দর কালার কম্বিনেশনটা। সামারপিতা, তোমার ব্লাউজটা কি কোনো শাড়ির ব্লাউজ পিস? না না, এটা আমি একটা ওয়েবসাইট থেকে কিনেছি, মানে ওয়েবসাইট মানে ফ্লিপকার্ট নয় তো অ্যামাজন থেকে কিনেছি। না, এটা ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজন থেকে কেনা, মানে সত্যি ব্র্যান্ডটা মনে নেই। আমি অলমোস্ট 2021-এ নয়তো 22-এ কিনেছি, তখন আর পরা হয়নি, তো এখন পরছি। এখন মানে কি বলবো, অনেকগুলো কালার আমি একসাথে কিনে রেখেছিলাম কটন শাড়ির সাথে পরার জন্য, তো এখন আর এগুলো পরা হচ্ছে না, তাই এখন পরছি। এক্স্যাক্টলি মনেও নেই, বাট ফ্লিপকার্ট অ্যামাজন থেকে কিনেছি এটা আমার মনে আছে। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার, দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার। ইটস বিউটিফুল, মানে ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে, अमेजिंग এটা দেখতে। एंड ये रहेगा इसका पल्लू पोर्शन एंड बीपी रहेगा ये রানিং पे। কালারটা দেখুন, আমার মানে খুব পছন্দ লেগে গেছে এই কালারটা। সি পোকো শাড়ি থাকতে থাকতে আমি বলছি পছন্দ লেগে গেছে, পছন্দ হয়েছে খুব কালারটা, দেখো ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। 1750 ইজ দ্য প্রাইস। মানে জাস্ট ইমাজিন এরকম একটা শাড়ি পরে বেরোলে মানে খুব খুব ভালো লাগে। জেনারেলি লোকে পুজো দিতে গেলে এই ধরনের শাড়ি পরে যায়, খুব দেখতে খুব সোবার লাগে, সেই জন্য বললাম। নেক্সট কালারটা দেখো, अनदर ब्यूटीफुल लाइक डुअल टोन, ग्रीन एंड येलो का डुअल टोन विथ रेड। प्राइस इज ओनली 1750। এগুলো থিন থিক মিক্স আছে, যা দেখাচ্ছি সেগুলোই পাবে, ঠিক আছে। এগুলোর অ্যাজটাচ ভাবে থিন থিক বর্ডারে মানে মেজার করা ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। কাঞ্চিপুরম তো এক একটা এক এক রকম মোটিভে পাবে, ঠিক আছে। সবই থিন, মানে এটা তো থিক বর্ডার নয়, মানে কটনে এইটা চলে, সিল্কে তুমি এটা মহাপার এর থেকে বড় হয়, এটা তো থিন বর্ডারই। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার, ওকে, দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার। দেখিয়ে কি সুন্দর কালারটা, মানে যারা এই ধরনের টোন পড়তে পছন্দ করো আই গেস তাদের খুব ভালো লাগবে, দেখে নাও, ঠিক আছে। এরকম একটা বর্ডার যাচ্ছে। दिस इज द पल्लू, दिस इज द बीपी। बीपी इज रनिंग, तो अपने हिसाब से आप बना सकते हो। नेक्स्ट कलर मैं दिखाने वाली हूँ, देखिए कितना लाइक डिफरेंट सा एक टोन है, तो कलर देखिए, साड़ी देखिए, पूरा एकदम जो कांचीपुरम साड़ी होती है ना बिल्कुल वैसा है। তোমার দিদি যেটা পরে আছে সেটার কি প্রাইস আছে? ওটা 1500 আছে ম্যাম, ওই কালারটা সোল্ড, বাট ওটার প্রচুর প্যাটার্ন আমি একদম লাইভের শুরুতে দেখিয়েছি, আপনি কিন্তু ওটা রিভাইন করে দেখতে পারেন, বিকজ রিভাইন অপশন ওপেন আছে। দেখুন শাড়িটা দেখুন, যারা গিফটিং পারপাস চাইছেন না মাকে দিতে বা শাশুড়ি মাকে দিতে, ডেফিনেটলি গরমে কিন্তু এটা খুব ভালো হবে। এন্ড কালারটা দেখুন, বা দিদাকে ঠাম্মাকে তারাও কিন্তু পরতে পারবে এই কালারটা, ইভেন আমরাও পরতে পারি। আমার মনে হয় না কালারের কোনো স্পেসিফিক এজ হয় যে এই কালারটা এই বয়সের মানুষ পরতে পারে, যে ক্যারি করতে পারে সে পরতে পারে डेफिनेटली। सी इट्स अ ब्यूटीफुल बिस्किट और सैंडलवुड कलर, इस पे जो अपर बॉर्डर जाएगा ऐसे पिस्ता ग्रीन पे जाएगा, एंड इट्स पूरा एक रोज पिंक पे लोअर बॉर्डर जाएगा। कॉटन कोबाई कांचीपुरम है, 1750 रहेगा प्राइस, 1750 रहेगा प्राइस। देखिए बहुत दिनों के बाद ये वाला कलर मिला, ये बचपन पे मेरे मम्मी के पास एक साड़ी थी साउथ कॉटन की, तोड़छिला ना मारछिला उसका था, जिसको पहनने के लिए मुझे उसका काम करना पड़ता था, पता है। लाइक अगर वो बोले कि बॉटल ला दो, रिमोट ला दो, तो एक बार वो साड़ी पहनने के लिए इतना सारा काम करना पड़ता था। तो सिमिलर शेड है, बहुत बढ़िया लगता है ये वाला शेड, कॉटन पे बहुत अच्छा लगता है बेसिकली। एंड इसका प्राइस भी सेम है, 1750 इज द प्राइस। ये जब लाइक स्टोर पे हम लाए थे ना, उसी दिन 2-3 निकल गया, वैसे लाइव पे 1-2 बार शो किया है, ओपन ना करके भी निकल गया। इतना अच्छा साड़ी है, कोई एक बार लेंगे ना तो लाइक दूसरा लेने का मन होगा, विदाउट एनी लाइक वो क्रस्टी वाला फील नहीं आएगा। बहुत सॉफ्ट कॉटन है, बिल्कुल कॉटन जैसा आपको फैब्रिक मिलेगा, फुला हुआ नहीं रहेगा। ओके, दिस इज द नेक्स्ट कलर, जस्ट लुक एट द शेड, जस्ट लुक एट द शेड। मैं ऑलरेडी एक साड़ी पहनी हूँ, तो फील वाइज, लुक वाइज, कंफर्ट वाइज आपको दिखाई दे रहा है, एकदम भी फुला हुआ नहीं है। ये फोल्डेड है तो शायद लग सकता है, क्योंकि ये सिंगल पल्ला दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी साड़ी पहनी हूँ। दिस इज द ट्रांसपेरेंसी, जैसे कॉटन का होता है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। एंड दिस इज द कलर, कलरটা কি সুন্দর লাগছে না?
ये आपका पल्लू रहेगा, बीपी रहेगा रनिंग पे, ठीक है। प्राइस रहेगा ओनली 1750। नेक्स्ट कलर रहेगा ये, देखिए चॉकलेटी ब्राउन के साथ मस्टर्ड येलो, चॉकलेटी ब्राउन के साथ मस्टर्ड येलो। এই কালারটা একটু মা নিতে পারতো, তাহলে আমি একটু বলতাম। কালারটা খুব সুন্দর দেখতে, তিনটা কালার পছন্দ হবে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। প্রাইস ইজ 1750 ম্যাম, ओनली 1750। কি সুন্দর কালারটা দেখুন, জাস্ট মানে কালারটা अमेजिंग देखते। मस्टर्ड येलो के साथ पूरा ये वाला टोन जाएगा, मस्टर्ड येलो के साथ ये वाला टोन जाएगा। सॉरी। प्राइस इज ओनली 1750। दिस इज द पल्लू, ओके। बीपी रहेगा रनिंग पे। बॉर्डर देखिए, बॉर्डर बहुत बढ़िया है, जो एकदम कांचीपुरम का बॉर्डर होता है, एब्सोल्युटली लाइक दैट। प्राइस इज ओनली 1750। नेक्स्ट कलर जो मैं दिखाऊंगी वो रहेगा आपका ये वाला, पिकॉक ब्लू के साथ पिंक, पिकॉक ब्लू के साथ आपका पिंक, ब्यूटीफुल कलर। चलिए दिखा देती हूँ ये वाला। কি সুন্দর কালারটা, মানে কটনে এইসব কালার খুব খুব ভালো লাগে, দেখুন, ঠিক है। दिस इज द एग्जैक्ट टोन। प्राइस इज ओनली 1750। हेलो राखी मैम, 1750 इज द प्राइस, ओके। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, बीपी रहेगा रनिंग पे, ओके। चलिए नेक्स्ट कलर देखाबे। नेक्स्ट कलर रहेगा ये वाला, डुअल टोन पे जाएगा। मैंने आपका पेज लाइक एंड फॉलो कर लिया, थैंक यू राखी मैम। आपको अपडेट मिल जाएंगे, हम एवरीडे ऑलमोस्ट लाइव पे आते हैं एंड पिक्चर्स भी पोस्ट होता है, तो आप उस पे से भी बुकिंग कर सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट कलर, अनदर डुअल टोन शेड। জাস্ট লুক এট দ্য কালার, কি ভাইব্রেন্ট লাগছে ইচ অ্যান্ড এভরি কালার, মানে খুব ভালো লাগছে স্ক্রিনে দেখতে। দেখো সামনাসামনি তো আরো আরো প্রিটি, মানে যখন তোমরা নিজেরা পড়বে তোমাদের আরো প্রিটি লাগবে, এটা ভীষণ সুন্দর দেখতে। দেখো ओके, दिस इज द टोन। ये आपका रहेगा बॉर्डर। प्राइस है ओनली 1750। दिस इज कोवाई कॉटन कांचीपुरम। प्राइस रहेगा 1750, प्योर कॉटन है, ठीक है। दिस इज द पल्लू एंड इसका बीपी रहेगा रनिंग पे। नेक्स्ट ऑप्शंस आओ, देखिए ना। আচ্ছা আরেকটা আইটেম, আরেকটা কালার দেখাচ্ছি। এটা একদম একটা না ওই মানে ডিপ বাংলায় যেটাকে পিত্তি কালার বলে, এক্স্যাক্টলি ওই কালারটা রয়েছে, ভীষণ প্রিটি। 1750 प्राइस है, 1750। ভীষণ সুন্দর দেখো, ওয়াও, একদম একটা ব্রাইট টোন আছে এটাতে, ঠিক আছে, দেখে নাও। प्राइस इज 1750, 1750, ओके। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, बीपी रहेगा रनिंग पे। आप कॉन्ट्रास्ट भी पहन सकते हो, इसके साथ बीपी जो मिल रहा है वो भी आप देख सकते हो। কেমন লাগছে শাড়িগুলো, যদি ভালো লাগে তাহলে কন্টিনিউ করব, নইলে আরেকটা অপশন দেখাবো, একটু বলো, ওকে। প্রাইস ইজ ওনলি 1750, মানে এটা ভীষণ সুন্দর দেখতে। এই কালারটা ভাবছি নেব, মানে আমি নিয়েই যাচ্ছি, দামদানি নিচ্ছি, কটন পোচাম্পাল্লি, এটা মানে নিয়েই যাচ্ছি, কোথায় পড়ে যাবো ভগবান জানে, বাট নিয়েই যাচ্ছি। কালারটা ভীষণ সুন্দর দেখতে, 1750। আচ্ছা এটার কি আর কালার্স দেখাবো যেগুলো যেগুলো নতুন রিস্টক হয়েছে, নাকি দুপাট্টা দেখাবো, আর এলস আমি আরেকটা সেগমেন্ট দেখাচ্ছি, এটা দেখাবো, একটু বলো। সামার কুল একদম পেস্টেল কালার্স, মানে খুব ভালো লাগবে। थैंक यू पूनम मैम। आर यू प्रोवाइडेड पार्ट पेमेंट फॉर प्रीमियम एंड प्योर आर्टिकल? यस राखी मैम, जो अबव 6 के आइटम्स है उस पे EMI ऑप्शन अवेलेबल है, ओके। सो ये भी पूरा एकदम समर स्पेशल कलेक्शन है, पूरा ऐसे ना हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन दिखाओ, 2 ऑप्शन है बेसिकली,
इस पे 3 ऑप्शन है आज। फैब्रिक कौन सा वाला मैम, कौन सा फैब्रिक बताइए, कौन सा वाला फैब्रिक बताइए। इनकी फैब्रिक अच्छा क्रेप के ऊपर है, लेकिन वो हैवी वाला नहीं है, ठीक है। इसको बेसिकली सब सेमी टसर बोलते हैं, लेकिन दिस इज नॉट सेमी टसर। ये आपका क्रेप के ऊपर है, फैब्रिक कंफर्टेबल ब्रीदेबल है। ये 2 आपका ऑप्शन है, टोटल 3 है, और एक क्रूश जो वर्क होता है उसके ऊपर है, वो आज नहीं दिखाएंगे। आज ये 2 ऑप्शन पे बोलिए कौन सा डिजाइन शो करे। ज्यादा कलर्स नहीं है, 3 या फिर 2। इस पे 2 कलर है, इस पे 3 कलर है, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। कलर्स बहुत सुंदर सुंदर कलर्स है, ठीक है। देखिए 2 कलर है इसमें। ये सब लाइक अब इंस्टा पे देखेंगे ना, सब सेलिब्रिटीज पहनती है व्हाइट ब्लाउज के साथ सिंपल। अभी एक क्रूश का जो वर्क है ना उस पे निकला है, बहुत बढ़िया लगता है। उसके साथ अगर आप पहनोगे ये सब साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। देखिए क्रेप के ऊपर जाएगा, ओके, क्रेप के ऊपर जाएगा, एंड फील वाइज प्लीट वाइज बहुत बढ़िया है। फील वाइज प्लीट वाइज बहुत अच्छा लगेगा ये वाला। लाइक व्हाइट कलर की ब्लाउज पहनिए, पर्ल ज्वेलरी, सिंपल पर्ल ज्वेलरी, या फिर डेंटी जो ज्वेलरीज होती है ना एकदम एंटी टार्निश वाले, या फिर सिंपल सोबर ज्वेलरीज, बहुत अच्छा लगेगा। इसका प्राइस है ओनली 2600, ओनली 2600। मैं अच्छे से साड़ी दिखा देती हूँ, ज्यादा कलर ऑप्शन नहीं है, ये सब एकदम नया स्टॉक है। देखिए 2600, क्रेप के ऊपर है चिकनकारी, 2600। कलर देखिए एकदम लाइट कार्नेशन पिंक विथ अ व्हाइट ब्लाउज, হোয়াইট চিকন ব্লাউজ, খুব খুব সুন্দর লাগবে এটা দেখতে। এই মোমেন্টে চোখে পড়ছে না, আমি দেখিয়ে দিতাম নইলে চিকন কারির একটা ব্লাউজ দিয়ে খুব ভালো লাগবে দেখতে। দেখে নাও 60। सी दिस इज द वर्क, पूरा ऐसे मशीन चिकन है ये, ठीक है। मशीन चिकन पे जाएगा, ब्यूटीफुल, ओनली 2600। इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ, दिस इज द ब्लाउज, ओके। ये आपका पूरा ब्लाउज पीस रहेगा, अलग से ऐसे फोल्डेड है, एंड दिस इज फॉर द स्लीव। जब ब्लाउज बना के पहनोगे बहुत अच्छा लुक आएगा। क्रेप के ऊपर है, देखिए पूरा ऐसे स्टाइल पे आप ब्लाउज बनाओगे ना इसके साथ, बहुत बढ़िया लगेगा। ऐसे पूरा फिटेड वे पे बहुत बढ़िया लगेगा। রেড কালার হবে না গো, এটাতে রেড দুটো কালার আছে, 26 এগুলোতে সব পেস্টেল আছে। এই সেগমেন্টে যা যা অপশন আছে সব পেস্টেল, ওকে। 2600। নেক্সট কালারটা দেখো, মানে একদম ব্লু, যেটা মানে কি বলবো, একদম যে পেস্টেল ব্লু যেটা হয় সেটা, ঠিক আছে। পেস্টেল ব্লু যেটা হয় সেটা। কমেন্টস গুলো না অটোমেটিক ডিলিট হচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না। সি ওয়াও, কি দারুণ দেখতে। এটা চিকনের ব্লাউজ ছিল, কোথায় আছে জানিস, এখানে হ্যাং করা আছে কি, হোয়াইট কালারের পিওর চিকন, না 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 চিকনের ব্লাউজটা, হোয়াইট ভি নেক, বর্ডার নেক, চিকন। এগুলো কি শাড়ি, এগুলো তোমার চিকন ওয়ার্ক রয়েছে, মেশিন চিকনকারি। প্রাইস যাচ্ছে 2600, ঠিক আছে। এটার সাথে যদি একটা হোয়াইট ব্লাউজ দিয়ে পরো এই সামারে, ব্রাঞ্চে যদি যাও বা डिनर डेट, खूब खूब ভালো লাগবে দেখতে। प्योर मंगलगिरी दिखा पाएंगे? यस मैम, आज प्योर मंगलगिरी दिखाएंगे। प्योर मंगलगिरी पे एक ऑफर भी देंगे जो होगा इंस्टेंट बुकिंग, इंस्टेंट पेमेंट पे जो प्राइस है उससे थोड़ा कम प्राइस पे मिलेगा, दिखाएंगे आज, ठीक है। कलर देखिए, ब्लाउज अगर उसे मिल जाए, अगर अवेलेबल है, मुझे याद नहीं है, तो उसके साथ दिखा दूंगी। दोनों कॉम्बो करके लीजिए, बहुत बढ़िया लगेगा। एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन। प्राइस है ओनली 2600। प्राइस इज ओनली 2600 एंड दिस इज द बीपी पोर्शन, ठीक है। इस ब्लाउज के साथ भी बहुत बढ़िया लगेगा। डिजाइनर क्रश टिश्यू आछे, है डिजाइनर क्रश टिश्यू आछे। এরকম যখন ব্লাউজটা বানিয়ে পরবে উইথ দ্য শাড়ি, খুব সুন্দর লাগবে দেখতে। এটা অর্ধেক কমেন্টস না ডিলিট হয়ে যাচ্ছে, ডিলিট থেকে, হ্যাঁ নিজে, মানে তোমরা কি ডিলিট করছো নাকি ডিলিট হচ্ছে বুঝতে পারছি না। সি দিস ইজ দ্য পিস, ওকে। 26 বাবা পাইছো, ধন্যবাদ দিদি। একটি হ্যাঙ্গার দেওয়া যাবে আমাদের, ধন্যবাদ দিদি। দেখো এই ব্লাউজটার সাথে জাস্ট শাড়িটা দেখো, ভীষণ প্রিটি লাগবে,
খুব সুন্দর পার্টি ওয়্যার ইউজ করা যাবে তো একদম। জাস্ট লুক এট দ্য কম্বো, মানে আমি তো হাইলি সাজেস্ট করব একটু অফবিট লুকের জন্য, কিন্তু মানে দারুণ লাগবে দেখতে। কেমন লাগছে বলো কম্বোটা? আদার এনি ব্লাউজ ইউ ক্যান টিম আপ, বাট আমার মনে হয় এটার সাথে খুব ভালো লাগবে। শাড়িটার দাম 2600, ব্লাউজটা রয়েছে পিওর হ্যান্ড চিকনে 3450, ঠিক আছে, পিওর জর্জেট হ্যান্ড শিফন ওয়ার্ক উইথ টিক্কি এমব্রয়ডারি। প্রাইস ইজ 3450, ঠিক আছে। এটা দিয়ে আমি দুটোই দেখিয়ে দিচ্ছি একবার। পিঙ্কটা একটু দেখ, হোল্ড করিস না, তাহলে একটা फेयर है ना, दुपट्टा रखो, सुविधा नहीं। इसके साथ आप पिंक वाला भी देख सकते हो। ब्लाउजेस आई थिंक इसका 2 पीस है ब्लाउज, 2 या 3, या फिर रेडी हो जाएगा अगर सोल्ड आउट भी होता है तो। देखिए पिंक वाला देखिए, 72 people watching এখন। See, this is the नेक्स्ट कॉम्बो, इसके साथ भी बढ़िया लगेगा, है ना। साड़ी का प्राइस है 2600, ब्लाउज का प्राइस है 3450। ओके, अनदर मैं जो दिखाने वाली हूँ ये वाला देखिए, एकदम हटके कलर है, स्टील ब्लू। इसका प्राइस है 2800। ये भी हैंड एम्ब्रॉयडरी, ऐसे पूरा लेसिंग के साथ मिलेगा, ये वाला ऐसे पूरा लेसिंग के साथ मिलेगा। कलर देखिए कितना अनकॉमन है, एंड लुक एट द पल्लू, इट्स वेरी प्रिटी, इट्स वेरी प्रिटी। जस्ट लुक एट द पल्लू, फुल एम्ब्रॉयडरी है। अभी तो इसका सीजन है, लाइक थोड़ा सब लोग ऐसे साड़ीज मांगते हैं, क्योंकि अभी अब इंस्टा खोलोगे ना, हर एक सेलिब्रिटी कुछ ऐसे मिनिमल साड़ीज पहनते हैं विद अ ब्यूटीफुल ब्लाउज, सिंपल ज्वेलरी, बहुत बढ़िया लगेगा ये सब साड़ीज। 2800, फुल एम्ब्रॉयडरी है, एंड ऐसे पूरा ना आपका लेसिंग के साथ मिलेगा, ठीक है। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी। अगेन द फैब्रिक इज सेम, ये क्रेप के ऊपर है। इसका मैं बीपी दिखा देती हूँ एक बार। सी, दिस इज द बीपी, ये आपका बीपी रहेगा, ठीक है। दिस इज द बीपी, খুব সুন্দর দেখতে। মানে যদি এটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আমি ক্রুশের যেটা রয়েছে সেটাও আজকে দেখিয়ে দেবো, ওটাও কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে। কালারটা দেখো, এটার সাথেও अगेन তোমরা কিন্তু এই ব্লাউজটা পরতে পারবে। আদারওয়াইজ সিমিলার একটা গ্রে কালারের ব্লাউজ আছে, ওটা কিন্তু খুব ভালো যাবে, বাট হোয়াইটটা কিন্তু খুব সুন্দর লাগবে। दिस इज द ब्लाउज पीस, ठीक है, सिमिलर डिटेलिंग के साथ। मैं इसके साथ दिखा देती हूँ। 2800 है साड़ी का प्राइस है, वही 70-60। सी, ऐसे जाएगा इसका लुक। अगर आप इसके साथ पहनेंगे तो फुल आपका लुक आएगा ऐसे, ठीक है। प्राइस रहेगा 2800 साड़ी का। इसका और एक ब्यूटीफुल कलर है, वो दिखा देती हूँ मैं। 2-3 कलर है टोटल इसका, इसका टोटल 3 कलर है। एक बार দেখাবেন? पिंक कलर फोल्ड হয়ে গেলে দেখিয়ে দিচ্ছি। আরেকটা পিঙ্ক আছে, আমি দেখাবো। देखिए, दिस इज द नेक्स्ट कलर, 2800। সেম প্রাইস है 2800। কালারটা দেখুন, এর সাথে একটা যদি ব্রাউন কালারের ব্লাউজ পরেন খুব ভালো লাগবে। इसके साथ अगर आप ब्राउन कलर की ब्लाउज पहनेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। देखिए एकदम बटर कलर जो होता है, बिल्कुल बटर कलर के साथ है। पूरा एम्ब्रॉयडरी देख लीजिए, लेसिंग के साथ डिटेलिंग है। दिस इज द पल्लू, कितना देखिए, इतना लाइक वर्क कितना ज्यादा है, इतना वर्क है, सब मशीन वर्क है। हाँ, ये सब मशीन है, ऑफ कोर्स मशीन एम्ब्रॉयडरी है। प्राइस है ओनली 2800, बहुत रिजनेबल प्राइस है। ये सब अभी लाइक इन है, तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा होने वाला है अपकमिंग वीक पे, आप लोग देख लेना। एंड दिस इज द बीपी, इस बीपी को अच्छे से बना सकते हो, बहुत बढ़िया लगेगा। 2800 इज द प्राइस, ओके। इसका और एक कलर मैं दिखा रही हूँ, 2800। इसका एक क्रूश का वर्क है ना, और एक वो देखना चाहते हो वो भी दिखा दूंगी। वो आपका तसर लाइक सेमी तसर पे है, वो वाला। आप वो लोग देखना चाहते हो क्या क्रूश वाला, तो मैं वो भी दिखा दूंगी। सी, लाइट एकदम
पिंक के साथ है, लाइट कार्नेशन पिंक है, ब्यूटीफुल कलर। ठीक है, প্রাইস है ओनली 2800, 2800 টাকা দাম। আমি বলছি এই শাড়িটা যে কোনো ওকেশনে পরে যেতে পারবেন, আপনার লাইক ডেইলি ওকেশন যদি কোনো থাকে, এই জন্য ছোটখাটো পার্টিতে ডেফিনেটলি, যদি রোজ পরতে চান একটু স্পেশাল ডেতে ডেফিনেটলি এগুলো পরতে পারেন। যেরকম মানে সামার কুল কালার্স, সেরকম কমফোর্টেবল, সেরকম অফোর্ডেবল। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন অ্যান্ড প্রাইস ইজ ওনলি 2800। আমি দুটো সেগমেন্ট দেখালাম, একটা মেবি 2600 নাকি, একটা 2600 দেখিয়েছি, একটা 2800। হ্যাঁ দেখাও। আচ্ছা আমি ক্রুশেরটাও দেখিয়ে দিচ্ছি, তিনটে অপশন, এগুলো অ্যাজ বেশি কালার্স নেই, আর কালার নেই তো কোথাও এগুলো। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বিপি। আচ্ছা ক্রুশটা একটু আনিস তো পারো, এই সাইডে রেখে আছে। ओके, दिस इज द बीपी पोर्शन। अगेन इसके साथ आप व्हाइट ब्लाउज पहन सकते हो, मजेंटा पहन सकते हो, पिंक पहन सकते हो। ठीक है, ये मेरा दूसरा सेगमेंट मैंने दिखाया, ब्यूटीफुल साड़ी है। प्राइस है ओनली 2800। और इसके बाद क्या थोड़ा दुपट्टा दिखाए, ये इसका और एक सेगमेंट दिखा के कि थोड़ा दुपट्टा दिखा दूं, बिकॉज गर्मी का मौसम है, दुपट्टा तो चाहिए ही होगा। एंड पूरा डाबू बनस्पति इंडिगो के ब्लॉक के ऊपर दुपट्टास है, तो आप लोग अगर बोलेंगे तो वो भी दिखा देंगे। एंड इसके बाद थोड़ा क्रूश का दिखा देती हूँ पहले, उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं। थोड़ा ब्लाउज अच्छे से दिखा देती हूँ इन द मीन टाइम। देखिए ये फुल आपका हैंड चिकनकारी पे जाएगा, टिक्की के साथ ऐसे पूरा कर्विंग जरी का वीविंग है, एंड इस पे जरी का बॉर्डर लगा हुआ है। देखिए ऐसे पूरा जरी का बॉर्डर है। दिस इज द बैक पोर्शन, ये आपका रहेगा बैक, एंड ये जाएगा स्लीव्स। ठीक है, दिस इज द स्लीव्स। प्राइस इज ओनली 3450। प्राइस इज ओनली 3450। ठीक है, मैं थोड़ा क्रूश का दिखा के आज लाइव एंड करूंगी, क्योंकि थोड़ा कमेंट नहीं आएगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी बेसिकली। এটা না এই দিকে ছিল, ঠিক আছে কাল दिखा दूंगा, अभी नहीं मिल रहा है तो मैं कल दिखा दूंगी। अच्छा मंगलगिरी प्लीज। अच्छा मंगलगिरी दिखा देती हूँ, मंगलगिरी का मैं कलर दिखा देती हूँ फटाफट मैम। ये इंस्टेंट बुकिंग पे अगर आप लेंगे, इंस्टेंट बुकिंग इंस्टेंट पेमेंट, तो प्राइस होगा, मैं बता देती हूँ कितना टाइम ऑफर रहेगा, क्योंकि लाइफ का लास्ट है तो इंस्टेंट का कुछ मतलब नहीं बनेगा। तो अगर आप ये अभी कितना टाइम है 5:30, अगर आप 6:30 के अराउंड बुकिंग करके पेमेंट करेंगे 6:30 बजे तक इसका ऑफर रहेगा। इसका ओरिजिनल प्राइस है 3650, ऑफर प्राइस 3550। ठीक है, फर्स्ट कलर देखिए ये रहेगा कलर, ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ। सेकेंड मैं दोनों पास देखा देती हूँ, दोनों बहुत सिमिलर है। देखिए ऑफर प्राइस है 3550 टिल 6:30। ओके देखिए 3550 टिल 6:30। नेक्स्ट कलर रहेगा बॉटल ग्रीन, नेक्स्ट कलर इज बॉटल ग्रीन, ऑफर प्राइस है 3550 टिल 6:30। रॉयल ब्लू, दिस इज द रॉयल ब्लू, ये आपका एकदम जो बार्बी पिंक है वो वाला पिंक है, देखिए। ठीक है, ये रहेगा कलर। प्राइस इज ओनली 3550। ठीक है, ऑफर प्राइस है 3550। ब्लैक, दिस इज द ब्लैक वन, ये ऑफर 6:30 तक वैलिड है। ओरिजिनल प्राइस है 3650, ऑफर प्राइस 3550 टिल 6:30। दिस इज द गोल्डन येलो कलर। ओके, नेक्स्ट वन इज पर्पल, नेक्स्ट वन इज पर्पल, देखिए ये वाला पर्पल कलर है। डेनिम ब्लू, अलग डेनिम ब्लू, ओके डेनिम ब्लू, डेनिम ब्लू, रेड, प्रॉपर टेम्पटिंग हॉट रेड कलर। ठीक है, एंड ये रहेगा आपका ना उठे ना, देखिए एंड ये है आपका वायलेट, दिस इज द वायलेट। ठीक है, कितना प्यारा लगेगा जब पहनोगे ये सब साड़ी। एंड और एक कलर मैं दिखा रही हूँ, और एक पिंक है ये वाला, देखिए डुअल टोन है, सब क्रॉस टोन है। दिस इज बबल गम पिंक, एक पहले दिखाया था वो है आपका बार्बी पिंक। ठीक है, देखिए
प्राइस है इसका 3650। अगर आप 6:30 तक बुकिंग करके पेमेंट डन करेंगे तो आपको मिलेगा 3550 पे, ठीक है। दिस इज द लास्ट पीस। एंड चलिए आज का लाइव एंड कर रही हूँ। I'm from Pak. Have you delivered? And no, we don't deliver in Pakistan. चलिए मैं लाइव आज एंड कर रही हूँ। हो सके तो प्लीज लाइव को थोड़ा शेयर कर देना एंड अपने स्टोरीज में ही शेयर करना ताकि बहुत लोगों तक पहुंच पाए। एंड कल जरूर लाइव पे रहना, कल एक धमाकेदार लाइव होने वाला है, समर स्पेशल कलेक्शन रहेगा ऑफ कोर्स। एंड बहुत सारे नए आइटम्स दिखाएंगे जो आप आज तक नहीं दिखाया है, ऐसा कुछ आइटम्स भी आज दिखाएंगे। तो चलिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग।